kununua kioo kabla ya saa 4. bahita baragenda bafata amafaranga bagura ikirahure mbere ya saa 4. Saa 4 kasoro dakika 5 walifika nyumbani kwangu na kioo saa kina fundi. 4 n'iminota 5 bari bahageze n'ikirahure cyanangije gufungwa mu modoka. Kwa hiyo haraka haraka kioo kikabandikwa, saa 4 kamili kioo kimekuwa sawa. Aho ngaho saa 4 izuzuye ikirahure cyari cyanangije kujya ku modoka. Yule katala jini sasa ndio akachomoa ile sindano. Hanyuma icyo gihe rero uwo jini witwa katala nibwo yavanyemo rwa rushinge mu mutima we. Kwa hiyo shekhe anaweza kufanya chochote kwa mtu ambaye hajamwamini Yesu na ikawa. Nukuvuga ngo shehe afite ububasha bwo gukora ikintu kibi cyose gishobotse ku muntu ari kutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kwa mfano nilikuwa ninaagiza majini mjini yatafute watu yawauguze miguu. Nk'urugero najyaga nohereza amajini ngo ajye gushakisha abantu mu mujyi ahita bavunagura cyangwa batwika amaguru. Majini yale yanaitwa ajinatu arijili. Ayo majini yitwa ajinatu ajitiri. Jinatu arijili yeye anashughulikia kuanzia hapa kwenye mfupa huu bagoti kushuka chini. Iryo jini riba rifite ubushobozi bwo gukora kuva hano mu mavi kugera hasi. Kwa hiyo akishika maeneo yale lazima miguu iume. Iyo afashe ibyo bice biba bikwiriye yuko amaguru akubabaza. Hayo yanafanywa na mashehe waliyesoma elimu hiyo ya uchawi. Ibyo ngibyo bikorwa na babashe basomye ya masomo y'uburozi. Pia nilikuwa natuma majini yanaitwa ajinatul butunu yatembee mjini kuwatafuta wamama wanapokuwa wamenasa mimba, yale majini yaharibu ile mimba iliyoingia. Yanaitwa jinatul butunu. Lakini majini hayo yalikuwa yanatafuta watu ambao kweli hawana Yesu na yalikuwa yanawaingia. Hari nandi majini najyaga nohereza yitwa albuturu kugira ngo agende mu mujyi ashakisha abagore basamye bafite inda, kandi mu byukuri abo bafadaga ni babandi badakijijwe badafite umwami Yesu kugira ngo bangize inda zabo. Majini mengine ni haya yalikuwa yanasema mama hapa kuuguza kichwa. Amajini yandi ni ayandi atuma umutwe ubabara, yanaitwa ajinatu ar-ra'su. Ayo yitwa ajinatu al-ra'su. Hayo yanaingia kichwani, yanaumisha kichwa kabisa. Ayo ngayo yinjira mu mutwe akakubabaza pe. Kwa hiyo hata unapofanyiwa maombi, icyo gihe nubwo wasengerwa, lazima uwapate watu wa namna hii. Biba bisaba yuko ushaka abantu bafite imbaraga nk'abapote, wenye utaalamu wa mambo hayo. Abo ngabo bafite ubutware kuri ibyo bintu. Kwa sababu hata Yesu alipokuwa anaomba kwa watu fulani, kuko nigihe Yesu yasengeraga abantu batandukanye, alilazimika kutamka aina ya mapepo yaliyomo ndani ya mtu huyo. Yahitaga avuga amazina y'ayo madaimoni yabaga yateye abo bantu. Alikutana na mtu mgonjwa, alisema wewe pepo bubu na kiziwi, na kuamuru umtoke huyu mtu na usimrudie tena. Yahuye n'umuntu rero ahita tegeka ngo wowe wa mudaimoni wo kutavuga ndetse no gupfa amatwi ndagutegetse kugira ngo usoke muri uyu muntu. Kwa hiyo ukisikia kichwa kinauma, kama sio kichwa kwa kuwa na jua, njoo kwa pastor atakuombea. Wakumva rero ubabaye uwo mutwe atari kuvuga yuko ari izuba rya kurasiye ukabubabara kubwizuba, ujye usanga abakozi b'Imana bagusengere. Kingine nilifanya ilikuwa ni kutuma majini mjini kuingia ndani ya watoto wa Kikristo au mabinti wa Kikristo wasiolewe. Ikindi najyaga nohereza amajini kugira ngo agende afate abakobwa b'abakristo kugira ngo batarongorwa. Na wale mabinti ambao kweli ni watu wa kusali na kutoka, yani dini ya Kikristo wanaiona kama ni dini ya kawaida, majini yale yalikuwa yanawaingia. Abangaba rero b'abakobwa bafata ubukristo nk'ubusanzwe, ayo majini yajyaga bafata kabijira. Na tunawaagiza wale majini waende chooni, wanachukua kinyesi, alafu wakitembea na kinyesi wanawapaka usoni. Twajyaga tubwira ayo majini rero ngo agende mu misarani, afate imyanda yo mu misarani, afate abo bakobwa yabasige mu maso. Kwa hiyo unapotizama usoni namna hii, ukareba umuntu mu maso gutya, mtu anayetaka kwamba anataka nitafute mchumba, lakini yukutana na binti akimtizama usoni anakuta usoni umeharibika. Hanyuma uwo muntu wifuza umufasha yamwitegereza mu maso agasanga mu maso he harangiritse. Lakini wewe ulinawa nyumbani vizuri na ulipaka na kama ni poda ulifanya hivi na hivi. Ariko ugasanga mu byukuri uri umukobwa mwiza rwose, wakarabye, wisiza agapudre, washizeho n'agafresheri mu maso.
lakini unaonekana haufai. ariko ukagaragara nabi udakwiriye. Kingine, tulikuwa tunaagiza majini katika nyumba za Wakristo ambazo bado hawajamwamini Yesu. Ikindi twajya twohereza amajini mu mazu y'abantu batarizera Yesu. Baba anakuja, anatoka kazini, anafika mlangoni, pale anakuwepo jini anaitwa Jinatu Albabu. Ugasanga umupapa w'urugo avuye ku kazi, yagera ku rugi ugasanga hari jini ryitwa Alubabu. Sasa akitoka kule anaraha kidogo, akifika hapo anabadilika, anakasirika. Ugasanga umuntu yavanye umunezero hanze, ariko yagera ku rugi mu rugo rwe akahita ahinduka akarakara. Na anapoingia ndani, wababa wengine huwa wana viti vyao rasmi, anakalia akifika. Ugasanga abapapa bamwe baba bafite intebe bicara iyo binjiye mu mago yabo. Sasa anafika anakaa pale anakalia jini anaitwa Jinatu Asahati. Ugasanga yicariye ijini ryitwa Jinatu Aliasari. Jinatu Asahati anamfanya kumkasirisha zaidi kuliko yule wa pale mlangoni. Iryo jini rimutera nanone bwa burakari bwinshi cyane kurusha wa undi waruri ku rugi. Kwa hiyo hata mama kimsemesha pale ndani hakuna amani. Ugasanga nubwo umugore yamwegera ngo amuganize, ugasanga nta mahoro ahari. Na kule kitandani tunamweka jini anaitwa Jinatu Asariri. Ugasanga no mu buriri twashize ijini ryitwa Asariri. Jini akitangulia kulala hapo katikati, rya jini ryabanziriza kujya kuryama aho hagati. Mama akianza kuja kulala au ni baba ametangulia kulala, niba ari umupapa wabanjirije kujya kuryama mu buriri cyangwa se niba ari umugore wamutanze mu buriri, mama atasogea mpaka mwisho kwenye ukuta kule. Uzasanga umugore yigirayo akigira hirya kabisa, na baba atakaribia huku kuanguka kabisa. Uzasanga n'umugabo nawe yegera hirya yenda nko kugwa hasi. Wote wale wanachukiana, abo ngabo bambiri bakangana, sababu ni Jinatu Asariri yuko katikati. Kuko ijini ryitwa Jinatu Asariri ryabaryamye hagati, na hakuna anayeweza kumgusa mwingine hivi. Na muntu numwe rero muri cyo gihe wakora kuri mugenzi we gutya. Kwa hiyo agizo la Biblia kwamba na malazi yawe safi siku hiyo hamna. Ibivuga yuko n'imyambaro yacu igomba kuba yejejwe uwo munsi ntabwo ibihari. Ndoa na yeheshimiwe na watu wote, kandi ko ubukwe bugomba kubahwa na bose. Ili ndoa yeheshimiwe, sasa lazima tufanye maombi. Kugira ngo ubukwe bubahwe rero biradukwiriye yuko dusenga, ili amani nyumbani ipatikane, kugira ngo amahoro mu rugo agaruke, mabinti wetu waolewe, abakobwa bacu barongorwe. Mama, ulikuwa uliza hayo yanasababishwa kabisa na mashehe, watu wanaweza kupata matatizo duniani. Ibyo mushiki wacu ari mu bibaza yuko ibyo bikorwa n'amashehe. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi Muhammadi kama swalaita, kwamba tunakushukuru na kukuabudu ewe Muhammadi kwa sababu wewe unastahili kuabudiwa. Ayo magambo basubiramo abavuga ngo turagushima kandi turaguhimbaza turakuramya wewe Muhammadi kuko ukwiriye guhimbazwa. Allahumma bariki ala Muhammadi kama barakta, tunakubariki ewe Muhammadi kwa kuwa umestahili kubarikiwa. Turaguhimbaza wewe Muhammadi kuko ukwiriye guhimbazwa. Sasa hayo kama hujatamka ndani ya ibada hiyo ibada haiwezi kukubalika. Nukuvuga yuko iyo utaravuga ayo magambo muri iyo sengesho, iryo sengesho nijgushobora gutambuka. Kwa hiyo wanaogopa kumsema Muhammad kama ni Mungu, lakini anaabudiwa katika ibada hiyo. Batinya kuvuga yuko Muhammad ari Imana, ariko bamuramya bakamuhimbaza nk'Imana. Sasa kama unamwabudu sio Mungu, ese niba umuhimbaza ukamuramya ni abari Imana? Mmenielewa jamani? Ese wanyumvishije? Okay. Swali lingine amesema kweli Waislamu na jinsi wanaomba hawataingia mbinguni kabisa kwa sababu wanasali sana wanaomba. Ikindi nyine ese buriya ukuntu abayisilamu basenga bashize umwete, ese nago bazajya mu ijuru? Biblia inasema Biblia inasema, na ni Yesu mwenyewe alisema, Biblia ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Biblia iratubwira neza yeruye yuko kandi ayo magambo yavuzwe na Yesu we ubwe ngo ninge inzira ukuri n'ubugingo, na muntu numwe uzajya kwa data adaciye muri jewe. Siku ile tumesoma aya kwenye Qur'ani iliyosema Yesu ndiyo njia iliyonyooka.
icyo gihe twabisomye muri Korani ko havuga yuko ngo Yesu niyo nzira y'ukuri. Kwa hiyo ukifanya chochote ukiwa nje ya Yesu ambaye ni njia, Mungu wa mbinguni hawezi kukikubali. Nukuvuga ngo icyo uzakora cyose hanze ya Yesu ntabwo Imana izacyemera. Na unaposwali na haumuhusishi Yesu kwenye swala yako, hiyo swala ni bure. Kandi nusenga ariko udasenga mu izina rya Yesu, iryo sengesho ryawe ni imfabusa. Halafu amesema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu mwenyewe amejisema wazi. Kandi Yesu yarivugiye kubwe ngo nta muntu n'umwe uzajya kwa Data adaciye kuri jewe. Sasa ndugu yangu, Muislamu anaabudu kwa njia ya Yesu? Ese mwene data, Muislamu yaba asenga mu izina rya Yesu? Kama ni mbingu atengeneze ya kwake ya maboksi ataingia, lakini mbingu ya Yesu haiwezekani. Niba ari ijuru rero niyikorera irye ryo mu makarito niryo azajyamo. Swali jingine? Anasema uliokoka wakati gani? Nimeokoka mwaka 93. Umefanya miaka ngapi kwa Kiislamu? Miaka mingapi katika Uislamu? Yaani ni umri wangu zaidi ya miaka, maana nimezaliwa mwaka 90, mwaka 64. Kwa hiyo nimeokoka mwaka 93, unaweza kuteremsha mahesabu hapo. Ikindi kibazo yabazaga ngo ese yakijijwe ryari? Nukuvuga ngo yakijijwe muri 93, kandi kuba yaravutse muri 64 ushobora kubara imyaka yabaye mu Bisilamu ndetse n'imyaka amaze mu Bukristo. Murakoze. Abakristo tujya tugira uburyo butandukanye bwo gusenga. Wakristo tunakuwa na kawaida mbalimbali ya kuomba. Nukuvuga strategies zitandukanye. Tunakuwa na strategy mbalimbali ya kuomba, amna namna mbalimbali ya kuomba. Muri ubwo buryo hari ibyo nakwita possible tujya dufata nka ninjoro. Hari igihe tujya dusenga wenda tuvuge ninjoro. Kuna wakati tunaomba usiku nka saa 9 kama saa 9 za usiku, kubera ko tuzi ko ari ingenzi gusenga icyo gihe, sababu tunajua kama ni muhimu sana kuomba kwa hiyo saa ya saa 9 ya usiku. Abandi bafata yandi masaha. Rero nagira ngo mudusobanurire, kubera ko icyo gihe iyo dusenga tuba tuzi ko hari imbaraga z'abarozi turi kurwana nazo, tuba tuzi kandi ko hari uburyo nyine budasanzwe turimo gukora. Nkagira ngo mbaze umukozi w'Imana niba koko abarozi nabo amasaha ya nijoro ari amasaha bajya bafata kenshi kugira ngo nabo bakore imigambi yabo. Sababu wa Kristo tunaombaka saa za usiku, tunajua kama tunafukuza nguvu za giza na za walozi. Sasa nataka kujua ya kwamba na walozi nao wanakuwa na masaa ya usiku ya kufanya matendo yao, kusema nijue vile ya kuwa naomba. Kwanza nikupongeze mama kwa kuwa una kawaida ya kuomba Mungu usiku. Reka ngushimire ruko rwose ugira umwanya wo gusenga nijoro. Kama kuna wakati mzuri wa kuangamiza nguvu za shetani za wachawi ni wakati huo. Niba hari igihe cyiza rwose cyo gusenga no kwirukana imbaraga z'abarozi ni igihe cy'ijoro. Wakati sisi tulipokuwa ni wachawi tukitaka kuwanga usiku, kufanya mambo ya kiuchawi usiku, tulikuwa kwanza tunavuta hewa. Ni wapi wanapoomba Wakristo na maombi yale ya wanaelekezea wapi? Igihe rero twari abarozi twashaka kujya gutera ibitero bya nijoro tugiye kuroga, twajyaga tubanza tugahumeka umwuka kugira ngo tumenye ahantu hari abakristo bateranye barimo gusenga, kandi tumenye ngo ese barimo barasengera iki, berekeje hagana hehe. Tukiwa pale Ujiji tukiona kule Mwanga ndio kuna watu wanaomba wanashambulia wachawi, kule hatuwezi kwenda, tunaelekea mahali pengine. Twabona turi nka Ujiji tukabona hari nk'umucyo ahantu runaka ariho barimo gusengera, ako gace nitwakajyagamo ahubwo twajyaga mu kandi gace. Na watu wa Mwanga ambao ni wachawi wenzetu tulikuwa hatuwezi kuwapata kule Ujiji kwa kuwa wamefungwa na maombi ya watu wa Mwanga. Wachawi wote hawafanyi chochote Mwanga. Kandi abarozi bo muri ako gace habagarimo amasengesho y'urudaca, nago twashoboraga kubafata kugira ngo tujye gukorana kuko amasengesho yabaga yababoshe nta kintu bakibashije gukora. Hata mawasiliano ya wachawi wa Ujiji na wa Mwanga yalikuwa yanakatika, hatuwasiliani. Kandi ugasanga ubwumvikane ndetse cyangwa communication hagati yacu n'abari aba Ujiji
amajwi agacika nitwumvikane. Sasa mchana panapokucha ndio tunakutana tunaulizana bana, vipi mambo huko? Wanatuambia Hanyuma- hapana, kule walokole walitufunga. Hanyuma mu gitondo bwacya akaba aribwo duhura tukabazanya, ese iyo ngiyo iwanyu ni amahoro? None bakatubwira ngo ya rwose badufunze, batuboshye abakristo ntabwo twasohotse. Umenielewa mama? Ese wanyumvishije? murakoze. Asante. Ejo mwatubwiye, umunsi washize mwatubwiye ukuntu igihe mwajyaga kubona PhD yanyu abari babari imbere, mwatubwiye abayobozi batandukanye, ndibaza mwatubwiye Muhammad Gaddafi, mutubwira Arafat na Saddam Hussein. Kuna wakati ya juzi ama jana ulituambia wakati ya kupata ile PhD kulikuwa waongozi fulani walikuwa mbele zako na ndani yao kulikuwa Gaddafi, Yasir Arafat na wengine. None ndagira ngo niba hari information mubifiteho, ese kuba bari muri iriya myanya cyangwa se igihe bayibayemo, kuko mwatubwiye ko babaga bahagarariye amajini runaka, ese iriya myanya babaga barimo cyangwa se babaga barimo icyo gihe hari impact ya yizo mbaraga yiyo si y'umwijima mu kuba bari muri iyo myanya? Sasa nataka kuuliza hivi, kuona siku ya leo ni waongozi wakubwa ama ile wakati walikuwa wakiwapa PhD wanasimama kama waongozi wakubwa, ni kusema ya kwamba kuna hizo nguvu za giza za majini zinawatumikisha na zinafaa wakwe wenye wako siku ya leo ama na wale wakati ya kupana PhD? Asante. Wale viongozi kusema ukweli wanaongozwa na nguvu za giza. Mvugishije ukuri abo bayobozi bakoreshwa n'imbaraga z'umwijima. Ndio maana nilisema wakati ule ninapata PhD pale niliapa au nilikabidhiwa kile cheti na jini. Niyo mpamvu nanjye ngiye guhabwa yamamya bumenyi, niyo mpamvu naherejwe iyo diplome yanjye ni jini. Kwa hiyo bila majini hakuna Uislamu. Nirudie tena, reka nongere mbisubiremo, hatari wa majini Uislamu nabwo. Na ili mtu aepukane na majini ni lazima awe mtu aliyemwamini Yesu kisawasawa. Kandi kugira ngo umuntu atandukanye n'amajini by'ukuri nukugira ngo akizwe yomatane na Yesu by'ukuri. Nirudie tena mahali hapa nilisema hivi, majini yaliruhusiwa yaingie ndani ya mwili ya Waislamu. Reka nongere mbisubiremo yuko amajini yahawe uburenganzira bwo kwinjira mu mibiri y'Abayisilamu. Kwa hiyo akiwa Muislamu hakuna njia ya kukwepa jini. Nukuvuga ngo iyo ari umwisilamu nta nzira aba afite yo guhunga amajini. Umenielewa mama? Ese wanyumvishije mama? Asante sana. Urakoze cyane. Mfite ikibazo kimwe gikubiyemo bibiri bigufi n'icyifuzo. Nina ulizo limoja na nahitaji ingine. Mwatubwiye ukuntu mukoresheje ariya mariganya nyene y'amajini mwashobora kugenda mugasambanya abantu, abagore bafite abagabo kandi baryamanye. Mulituambia ya kwamba kama mlikuwa na uwezo kuhusu majini ya kwenda mkalala na wanawake na wanalala na waume wao. Turabizi neza ko mwabikoze mutarakira Yesu. Tunajua kama ile yote mlifanya kabla mjapokea Yesu. Niki gituma ndifuzaga kubabaza, mu kubikora byabaga ari ry'umubiri gusa cyangwa byabaga bifatanye n'umugambi wa Satani wo kwangiza ingo, cyangwa byari bifatanye? Niba byari bifatanye, iki umwahaga priority cyari kihe? Sasa kwa kufanya hivyo nataka kuuliza, ese ni mwili ilikuwa na watuma kufanya hivyo ama mlikuwa mnataka kujikamatisha na shetani wa kuvunja manyumba na kuvunja wabibi na wabwana? Kama ni hivyo, sasa ni hitaji gani mlikuwa mnataka kufikia? Priority ilikuwa ya wapi katika hivyo viwili? Priority katika hivyo viwili ilikuwa ya wapi? Na priority kwa ile vitu vilikuwa ya gabi. Nikuvuga ngo icyo mwari mugambiriye mugendere cy'ingenzi cyari ikiye muri ibyo bintu bibiri. Kifupi, Biblia inasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mu magambo make Biblia iratubwira ngo ukora icyaha ni intumwa y'icyaha, ni imbata y'icyaha. Pamoja kwamba unafurahisha mwili wako, lakini kiongozi wa mambo hayo ni shetani. Icyambere ubushimisha wenda unezeza umubiri wawe ariko ubunezeza na Satani nanone.
Kitu kingine ni kuharibu maisha ya hao watu waliokubaliana kuishi pamoja kama mke na mume. Ikindi nanone ni ukwangiriza ba bandi baba baremeranyije kugira ngo babane nk'umugore n'umugabo. Kwa sababu shetani haji kujenga, anakuja kubomoa, anakuja kuharibu, anakuja kuharibu kila kitu. Kuko satani nta kintu kindi kijya kimuzana, ntabwo ajya azana no kubaka, ahubwo azana no gusenya no kwica no kurimbura. Lakini neema ya Mungu nayo kupitia Yesu Kristo, ariko ubuntu bw'Imana nabwo buciye muri Yesu Kristo anaimarisha, ibyo ngibyo bituma ingo zikomera, akababarira, anatakasa, akeza, anakomboa, kandi akabohora waliokuwa wabaya na wafanya kuwa wasafi. Abari babi cyane Imana ikabahindura bakababeza. Na yote yalo niliyoyafanya katika shetani, kandi ibyo byose nakoreye Satani, yale niliyoyafanya katika shetani, ibyo byose nakoreye Satani, mimi sihukumiwi kwavyo tena. Ibyo ngibyo nago bikincira urubanza, kwa kuwa nimekwisha pata msamaha, kuko narangije kubabarirwa rwose ndani ya Yesu Kristo, muri Yesu Kristo. Amen. Amen. Akabazo ka kabiri kajyanye n'icyo rero, watubwiye ko washoboraga gukoresha ijini rikaba ryatera umuntu indwara sida cyangwa iyindi ndwara ifatira muri ibyo bihimba. Nagira ngo menye niba iyo ndwara wabaga busizemo nk'umuntu yashobora kuyanduza uwundi nawe. Ingine ulituambia kama ulikuwa na mamlaka ya kutengeneza magonjwa kama ukimwi, na ile ukimwi unaiweka kwa ndani ya mtu. Sasa nauliza, ule mtu akishapata ile ukimwi alikuwa na uwezo na yeye ya kuipana, anaipatia mtu mwingine? Kuambukiza. Unajua mapepo yanaambukiza. Urabizi neza imyuka iranduzanya. Ndio maana mimi nikimuingilia yule pepo alikuwa ndani yangu, ndio maana alikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya mwingine. Niyo mpamvu njewe ufite uwo mudaimoni, iyo nabaga ninji uwo muntu, uwo mudaimoni yamwinjiragamo. Na yule mama sasa akikutana na mume wake lazima tena anaambukizwa. Nukuvuga uwo mugore nanone yahura n'umugabo we, umugabo we nawe yahitaga afatwa. Sawa ndugu yangu. Asante sana. Sasa ile sasa cya kifuzo kijyanye n'ibyo mu by'ukuri ninahitaji sasa, kwa hiyo ndagishingira ku byo watubwiye. Numvise ko watubwiye abantu benshi bakiriye Yesu kubera ubwoba bwo gupfa. Na nitasimamia kwa hiyo nikuulize kama ulituambia vile watu wengi walimpokea Yesu juu ya woga ya kufa. Hamwe n'ibyo rero ngatekereza ko iyo Mana ituma abantu kubera gutinya urupfu bahirukira bakwemera kwakira Yesu, ndakeka ko ishobora no gukorera mu gufuha kugira ngo abantu babe bakwakira Yesu. Ni kusema inawezekana kama ile Mana, ile Mungu mwenye anaweza kaacha watu wanaokoka juu ya kuogopa kifo, anaweza katumikisha na wivu wake kusema watu wampokee kabla hawajakufa. Hakaba hari abamama benshi baba bakijijwe kandi abagabo baba badakijijwe. Na kuna kuwepo wamama wengi wanaokoka lakini wa baba zao hawaokoke, wa bwana zao. Bakabahohotera cyangwa bakabatoteza kugira naho bajya bifatira mu gahanga bashumba, bakavuga ko bashumba babamaze babatwaye. Unakutana kunafika nafasi paka wanakuja paka kwenye wachungaji wanatafuta kuwapigia mbele, wanasema kama watumishi wa Mungu washachukua wabibi zao. None mushumba ko watubwiye tekinike zinyuranye, harimo yo gusambanya abagore babandi, harimo izo byo kushyira amajini hagati yabo kugira ngo bangane, ndakeka ko ubwo bafite abakorera Satani bafite amayeri menshi bakoresha kugira ngo basenye ingo. Hari ukuntu wenda wifatanije n'itorero kuko bafite ibikoresho, wazakora nk'ikintu cy'ubuhamya bw'ibyo mikorere yo gusenya ingo iri mu murongo neza, kugira ngo abantu batagera mu masengero bazabimenye, wenda n'aba bagabo bashobora gufera abagore babo batazi ko ahubwo amasengesho yabarinze, bakazaba bagira inzira kuba bakoyoboka Yesu birinda no kwandura. Sasa nilikuwa nikiomba hivi, kama vile unajua mambo mengi kuhusu unyumba wa bibi na wa bwana, na vile shetani anaingia na jini analala katikati, wanachukiana ama wengine wanakuja wanawalala nao. Sasa kuna jinsi unaweza kutayarisha, kama ni mafundisho makali sana na inaenda kwa public yote, wale wa bwana wenye wanauzikisha wabibi zao wafundishwe nao wajue hiyo, kama ni maombi ilikuwa ikiwalinda kama walikuwa walishashambuliwa na shetani.
Asante ndugu yangu, sisi kule Dar es Salaam tunafanya hivyo. Urakoze cyane mwene data, iyo ngiyi iwacu Dar es Salaam twarabikoze. Tumekuwa tukiita kongamano kama hizi makanisani, Waislamu hatuwezi kuwapata na wengine hatuwezi kuwapata. Twajyaga duhamagara nko mu biterane nk'ibi ugasanga abayisilamu ntibabyitabiriye. Kwa hiyo tumekuwa na program katika television. Hanyuma twashizeho gahunda kuri televiziyo. Tunafundisha hayo ambayo nilikuwa ninayafanya katika Uislamu, na kwa sababu television inaangaliwa na watu wengi, wanakuwa wanajifunza kupitia television. None ugasanga kubera ko benshi bashobora gukurikirana televiziyo, benshi bakiga ibyo ngibyo babikurikirana kuri televiziyo. Tunapozungumza mambo kama haya, mke na mume wako sitting room, na hayo kweli yanahusu unyumba, kila wanakuwa wanaambiana hayo anayosema yule bwana ni kweli, ndivyo tulivyo. Icyo gihe rero iyo uwo mugore n'uwo mugabo bari muri salo yabo barimo kureba iyo televiziyo, bakabyumva bakabibona, bakahita bavuga ngo ibyo uriya mugabo arimo kuvuga ni ukuri kandi nibyo birimo kutubaho. Kwa mfano tulikuwa tunaagiza mapepo mashuleni, kila palipo mashule sekondari, vyuo vikuu. Ugasanga ari nk'amajini twajyaga twohereza mu mashuri, ugasanga mu mashuri makuru ya sekondari cyangwa ya primary, tunapeleka majini wanasimama pale mlangoni. Tukohereza amajini agahagarara mu rugi, yanayoitwa azilatu al-aqli, yanayoweza kuchafua ama kuondoa ufahamu wa mwanafunzi wa Kikristo. Ugasanga ayo majini yitwa aliziyaturi aliyakili ashobora kugenda agafata ubwenge bw'umukristo akabumumaramo. Kwa kuwa tulikuwa tunaamini kwamba Wakristo ndio wanakuwa wanasoma na wanapata ajira hata serikalini, kwenye makampuni, kwenye mashirika, kuliko watoto wa Kiislamu. Kuko twari twarabonye yuko abakristo nibo biga bakaminuza ndetse bagahabwa imyanya ikomeye ndetse no muri leta no mu buyobozi kurusha abana bacu b'Abayisilamu. Ili wawe kama watoto wetu, basi tuwanyanganye akili zao. Noneho tukibwira tuti kugira ngo nabo bamere nk'abana bacu, reka tubambura ubwo bwenge. Na kweli akiketi pale darasani namna hii, ugasanga rero uwo mwana yagenda yakwicara mu ishuri nk'uku, mwalimu anafundisha, umwarimu akigisha, lakini haelewi chochote. Ariko ugasanga umwana nta kintu na kimwe yumva, kwa sababu akili jini amekwisha ondoa, kuko ubwenge bwose ijini ryabutwaye. Sasa akirudi nyumbani, yasubira mu rugo rero, anafika naeleza wazazi wake, akagenda akabwira ababyeyi be, baba na mama, mimi napofundishwa sielewi kitu kabisa. Akababwira ngo data ngiyo niga rwose nta kintu na kimwe mba numva. Wale wenye busara wanaongozwa na Roho Mtakatifu, ariko babandi basenga bayobowe n'Umwuka Wera, wanapeleka watoto wao kwa wachungaji, wanawaombea, bahita bajyana abana babo ku bakozi b'Imana bakabasengera. Watoto wale wanarudishwa akili zao, hanyuma abo bana bagasubizwa ubwenge bwabo. Lakini wasiojua, ariko abatabisobanukirwa, wanachukua fimbo, bafata inkoni, wanaanza kutandika watoto, bagatangira kubakubita. Ninyi hamna akili, mwebwe nta bwenge mufite. Na kweli hawana akili, zimenyanganywa. Kandi mu by'ukuri ntabwo baba bafite kuko babutwawe. Unafikiri akili inarudi kwa kupiga mtoto? Ese uribaza ko ubwenge bwagaruka kubera gukubita umwana inkoni? Mtoto anapokuaga asubuhi, iyo umwana gusezeyeho mu gitondo, njoo mwambie mwanangu njoo tuombe, ujye umuhamagara umbwire ngo mwana wanjye ngwino ngusengere, mfunike kwa damu ya Yesu, umutwikiriza amaraso ya Yesu, alafu mwambie nenda na Mungu akubariki, hanyuma umubwire ngo genda ku ishuri Imana iguhe umugisha. Ndivyo inavyokuwa. Ibyo ngibyo nibyo bizabigenda neza. Murakoze cyane. Asante sana. Urakoze cyane. Nina maswali matatu lakini ni mafupi. Mfite ibibazo bitatu ariko ni bigufi. Cha kwanza, namba 5 inamaanisha nini kwa Islam? Kwa sababu Muislamu wa kweli au Waislamu wanaomba mara 5 kwa siku. Nashaka kumenya ese umubare 5 usobanura iki ku Bayisilamu, kuko umusilamu nyawe asenga 5 ku munsi. Swali la pili, Waislamu wanasema kwamba kuna Mungu mmoja na huyo Mungu anamuita ni Allah. Allah kwa ukweli ni nani? Nanone Abayisilamu bavuga yuko hari Imana imwe, kandi iyo Mana imwe bayita Allah. Mu by'ukuri uwo Allah ninde? Swali lingine ni kuhusu gisi Waislamu wanavyoomba, mwisho wanafanya kama hivi. Ikindi ni kijyanye n'ukuntu basenga, barangiza gusenga bakicara nk'uko uyu mwene data yicaye. Anafanya hivi akitunga kidole, hanyuma yarangiza agatunga gatoki gutya, alafu anafanya hivi,
hanyuma akareba gutya impande n'impande. Maana hiyo ni nini? Ese ibyo bisobanuye iki? Asante sana. Urakoze cyane. Namba 5. Wowe rwose. Asante ndugu yangu. Mungu wa Waislamu wanasema ni Mungu mmoja. Urakoze mwene data. Abayisilamu bavuga ko bafite Imana imwe, lakini hawana Mungu mmoja. Ariko ntago bafite Imana imwe. Pale mwanzo nimesema wana miungu 99. Dutangira uyu munsi navuze ko bafite Imana 99. Bihumbi 99. Mirongo icyenda. Okay. Sio Mungu mmoja. Ntago ari Imana imwe. 99. 99 ndio miungu yao, nizo mana zabo. Lakini mkuu wa miungu hiyo, ariko umukuru w'izo mana zose, ndio anaitwa Allahu Akbar. Niwo witwa Allahu Akbar. Ndiye anayewaongoza hao miungu 98. Uwo ngo ni uyobora izo mana zindi 99. Huyo wa 99 ndio anaitwa Allah. Uwo wa 99 niwe witwa Allah. Siku ile nilisoma aya hii. Sasa umeuliza na huyo Allah ni nani? Hanyuma hari nundi munsi nabasomeye uyu murongo ukaburimo kubaza ese uwo Allah ninde? Wewe ndio umeuliza sasa hivi. Huyo Allah ni nani? Ni wowe umaze kubaza none hangu Allah ninde? Naomba nirudie aya hii. Reka nsubiremo muri uyu murongo. Na umuelewe sasa huyo Allah ni nani? Kugira ngo usobanukirwe uwo Allah ninde. Wewe ubwawe. Kugira ngo wowe ubwawe usobanukirwe ngo ninde. Allah ni jina la Kiarabu. Allah ni izina ryo mu Cyarabu lenye maana Mungu. Ni ryo risobanura Imana. Hata Kiingereza Mungu anaitwa God. No mu Cyongereza tuziko Imana yitwa God. Aliyeokoka na ambaye hajaokoka anamuita Mungu hivyo hivyo. Ukijijwe rero n'udakijijwe yita Imana gutyo. Kwa yule ambaye si mlokole akituambia naenda kumwabudu Mungu, inabidi tumuulize ni Mungu gani unaenda kumwabudu? Niyo mpamvu bidukwiriye yuko iyo umuntu udakijijwe akubwiye ngo agiye kuramya Imana, biradusaba yuko tumubaze se iyo Mana ugiye kuramya ni iyihe. Kwa hiyo hata kama ni jiwe kwa Kiingereza, ile jiwe ambaye ni Mungu anayeabudiwa na huyo mtu anamuita God. Kuko nubwo yaba agiye kuramya ibuye mu Cyongereza iryo buye azagita God. Sasa ile jiwe ndiye Mungu wake. Kuko iryo buye niryo rimuhindukira Imana. Lakini sisi tunamuita Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu hivyo hivyo. Kandi natwe Imana yacu ari we se w'umwami wacu Yesu Kristo, natwe tumwita Imana. Lakini tunamtofautisha Mungu jiwe na Mungu Yehova, ni vitu viwili tofauti. Ariko tukamutandukanya n'Imana y'amabuye ndetse n'Imana ari we Yehova. Mnanielewa ndugu zangu? Ese uranyumva neza? Sasa kwa Kiarabu Mungu anaitwa Allahu. Mu Cyarabu Imana yitwa Allahu. Sasa huyo Allah, huyo Mungu wa Waislamu ni tofauti na Mungu wetu sisi. Imana y'Abayisilamu itandukanye n'Imana yacu twebwe. Sasa msikilize huyo Mungu wa Waislamu alivyo. Reka mwumve ukuntu iyi Imana y'Abayisilamu imeze rero. Katika Qur'ani surati Al-Imran aya 56. Muri Qur'ani muri surati Al-Imran umurongo wa 56 unasema hivi, haravuga gutya: wa makaru wa makara Allahu wallahu khairu almakirina. Wayahudi walioamini Uislamu walikwenda kuhubiri Uislamu maeneo ya mjini. Ngo Abayahudi bizeye Uislamu bagiye kububwiriza impande zose z'uwo murwa. Walipokuwa wakihubiri walisema uongo. Barimo kubwiriza Uislamu bamamaje ibinyoma. Waliporudi walimwambia Mungu, tulikokuwa tumesema uongo, wewe unasemaje? Hanyuma bagarutse babwira Imana ngo aho twagiye twavuze ibinyoma, ese wowe ubivuze wiki? Yule Mungu akasema, wallahu khairu almakirina, mimi ndiye baba wa watu wasemao uongo. Hanyuma Imana yabo irabasubiza iti, njyewe ndi Imana y'abanyabinyoma. Maana yake alipongeza kwamba mmefanya vizuri kusema uongo, maana na mimi ni mwongo. Hanyuma aitabashigikira rwose ngo mwagize neza kuvuga ibinyoma kuko nanjye ndi Imana y'ibinyoma.
Tunaweza kusoma kwenye Biblia ili sasa uweze kujua huyo muongo ni nani. Tugiye kubisoma rero muri Bibiliya kugira ngo umenye ese iyo mana y'ikinyoma ninde. Yohana sura ya 8. Muri Yohana igice cya 8 tuanze kusoma ule mstari wa 44. Reka dusome umurongo wa 44. Sasa umjue huyo Mungu wa Waislamu nani, Biblia ndio inatueleza vizuri. Kugira ngo usobanukirwe iyo mana y'Abayisilamu, Biblia ni ibitugira neza. Mstari huu unasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, mukomoka kuri so Satani, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, namwe mushaka gukora uwo ibyo akora. Wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Kandi niyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa hao. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Kwa hiyo Biblia imetuambia baba wa uongo ni Shetani. Biblia imaze kutubwira yuko ise w'ibinyoma ari Satani. Qur'ani amejitamka kwenye Qur'ani kwamba yeye ndiye baba wa uongo. Ndetse no muri Qur'ani byavuze yuko ari we se w'ibinyoma. Kwa hiyo unapomwacha Yesu, unapoacha Ukristo ukaingia katika Uislamu, nukuvuga ngo iyo uvuye mu Bukristo ukinjira mu Bwisilamu, kweli kwa tafsiri sahihi umekwenda kwa Shetani kabisa. Nukuvuga ngo tubisobanuye neza muri akakanya ubugiye kwa Satani. Na unapotoka kwenye Uislamu au unapomwacha huyu Mungu Allah, cyangwa se waba uvuye mu Bwisilamu cyangwa ukareka iyi Imana yitwa Allah, ukaja kwa Yesu, ukaja kwenye Ukristo, umekuja kwa Mungu mkweli wa kweli. Ukaza kuri Yesu, ubuje ku Mana y'ukuri. Nikupongeze wewe ambaye umeuliza swali hili. Reka nkumurize wowe wabashije iki kibazo. Unapotuona tunazungumza habari za Uislamu na Mungu wao, iyo ubona twebwe dutangaza amakuru ya Islamu ndetse n'Imana yabo, tunahitaji maombi yako makubwa sana. Tuba dukeneye amasengesho yawe menshi, kwa kuwa tunamsema Shetani kabisa. Kuko tuba tuvuga Satani mwenyewe. Kwa hiyo upinzani tunaoupata sisi, kuko intambara duhura nazo twebwe, ni tofauti na upinzani unaoupata wewe. Ni zitandukanye n'intambara wowe ushobora guhura nazo. Kwa hiyo Mungu wa Waislamu ni huyu tuliomsoma hapa. Imana y'Abayisilamu rero ni Imana dusomye hano hano. Umenielewa mpendwa? Ese wanyumvishije mukundwa? Namba 5 inamaanisha nini? Uislamu una mambo matano. Islamu rero igira ibintu bitanu. Al-awalu, la kwanza katika hayo matano, shahadatun. Yani unashahidilia kama unahitaji kuacha Ukristo, unashahidilia, unasema ninashahidilia kwamba hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa ukweli isipokuwa ni huyu Mungu Allah Shetani. Icyambere rero muri ibyo bintu bitanu bagira, ugomba kwatura ukatuza kanwa kawe yuko na yindi Imana iriho atari Imana ariyo Allah. Na lazima ukatae wakukatalisha kwamba Yesu si Mungu na Yesu si mwana wa Mungu. Kandi bahita bakwangisha yuko Yesu atari Imana kandi atari n'umwana w'Imana. Na unapokana kwamba Yesu sio Mungu na Yesu si mwana wa Mungu wala hakufa msalabani, maana yake sasa umeukataa utendaji mzuri na wa maana wa kiungu ndani yako, unakubali utendaji wa kishetani uingie ndani yako. Nukuvuga icyo gihe iyo umaze kwihakana Yesu ko atari Imana kandi ko atari umwana w'Imana, icyo gihe uba wihakanye Imana kandi uba ugiye ahantu hatandukanye nawe, uba wakiriye ya Mana yabo y'umwijima ariyo Satani. Kwa hiyo unakuwa umeingia ndani ya Uislamu, ndani ya Allah Mungu huyo. Uba winjiye muri Islamu, muri yo Mana yitwa Allah. Kinachofuata cha pili, unaendelea sasa kuswali, unasimamisha swala ya Kiislamu
unaswali kila siku mara 5. ikindi cya kabiri gikurikiraho ni ugutangira gusenga inshuro 5 ku munsi. Cha tatu kinachofuata, unatoa zaka. Unalazimishwa kutoa zaka. Mapato unayoyapata katika pesa zako, kuna zaka, sisi tunasema fungu la 10, unatoa, unamtolea yule Mungu. Ikindi cya gatatu ukora uhita utanga ituro, twebwe tukunda kuvuga ngo ni icya 10, nawe rero mu byo ukora ukunguka utangamo icya 10 cyawe kuri iyo mana, ukayiture iyo mana. Na kingine ni kile tukao tunasema kwenye Uislamu, kufunga siku 30 za Ramadhani. Yani ile ni nguzo mojawapo inayotimiza Uislamu. Kumfungia mtoto wa mfalme aliyekufa, unamfungia siku 30, ni mojawapo ya nguzo katika Uislamu. Ikindi cy'ingenzi kimeze nk'igikuta gishingikije ubwisilamu ni bya bindi byo kwiriza ya minsi 30 ukirizira wa mwana w'umwami witwaga Ramazani. Kingine cha 5 ni kwenda Maka, sasa kwenda kuzunguka ile kaburi ya Muhammad na kuomba yale majini yake Muhammad yaingie ndani yako. Ikindi cya 5 rero ni kujya Imaka ukajya kuzenguruka inshuro 7 bya rimbi rya Muhammad. Kwa hiyo namba 5 inaashiria swala 5 au nguzo 5 za Uislamu. Uwo mubare 5 rero ubusobanura ibyo bikuta 5 cyangwa se inkingi 5 zigize ubwisilamu. Umenielewa baba? Wanyumvishije mwene data? Ile kuna mikao miwili, kuna tahiyatu ndogo na tahiyatu kubwa. Bwa buryo rero bwo kwicara basenga hari uburyo bubiri, hari tahiyatu nkuru ndetse hakaba na tahiyatu ntoya. Tahiyatu maana yake ni maamkizi. Wakati unapokuwa pale unaamkia, halafu unageuza kichwa chako, unasema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maana yake unapofanya vile ni lazima upandishe kichwa namna hii, halafu uteremshe hivi, halafu ndio unageuka huku. Inasema hivi, yubihathu, tusome haya maneno, yubihathu fil wajha almuslaba, yani unachola msalabani usoni kwako bila kuujua mbele yako, alafu unaamkia majini yaliyoko kulia kwako na unaamkia majini yaliyoko kushoto kwako. Uko rero kwicara basenga mu byukuri biba ari nk'ikimenyetso, uba ukoze ikimenyetso cy'umusaraba imbere yawe, ariko mu buryo utazi ukabanza ukazamura umutwe ukongera ukawumanura, ukongera ukajyana iburyo n'ibumoso, uramutsa amajini y'iburyo ukaramutsa n'amajini y'ibumoso. Manielewa mpendwa? Ese wanyumvishije? Alikuwa anasema miguu. Kidole unasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Ndio kile tukusema nashahidilia kwa Mungu Allah kwamba hakuna anayetakiwa kuabudiwa isipokuwa ni huyo Allah, ambaye tumemsoma hapa ni shetani. Icyo gihe rero iyo uzamuye agatoki cyawe ugira gutya, ubusa nkaho uvuga ngo nta yindi mana ikwiriye kuramwa uretse Imana Allah. Okay. Miguu ile nilisema tahiyatu, kuna tahiyatu 2, kuna tahiyatu kubwa na tahiyatu ndogo. Amaguru rero kuba wayasobekeranyije nababwiye yuko habaho tahiyatu nkuru ndetse na tahiyatu ntoya. Ngoja nitoe mfano. Reka mbaho urugero, lakini wewe usisumbuke. Tahiyatu ndogo ni namna hii. Iyo ukoze tahiyatu ntoya uba usa nkaho upfukamye gutya. Wale waliokuwa Waislamu ni mashahidi kwamba tahiyatu ndogo unakaa namna hii. Abahoze ari Abayisilamu barabizi neza ko kuramukanya gutoya ari ubu buryo. Tahiyatu kubwa sio vile ulivyokaa, tahiyatu kubwa ni hivi. Hanyuma kuramukanya gukuru nagwa ari kwa kundi wicaye, ahubwo nukunguku njewe nicaye. Siwezi kukaa vizuri kwa sababu nimenenepa siku hizi kwa damu ya Yesu. Nago nibibashije kuko nabyibuhiye mu maraso ya Yesu. Kwa hiyo kuna tahiyatu ndogo na tahiyatu kubwa. Haba indamukanyo ntoya ndetse n'indamukanyo nkuru. Sawa ndugu yangu? Ese turumvikanye mwene data? Sawa. Naitika kwa jina la Odari. Nitwa Odari. Mimi nina swali ndogo sana. Ikibazo cyanjye ni kigufi cyane. Ninaposikia kweli habari za Kiislamu nasikitika sana. Iyo ndimo kumva izi nkuru z'Abayisilamu ndimo kumva mbabaye cyane. Na nilikuwa kabisa nakuombea ili Mungu akuongezea miaka 40.
kandi mu by'ukuri ndimo ndagusengera ngo Imana ikongerera imyaka 40. Sababu kweli nikisema ya kwamba we ni malaika ndakuwa sikukosea. Kuko ngewe mvuze yuko uri malaika ndaba nagukoshereje. Unakuwa kabisa na kazi kubwa sana. Nukuri ufite umurimo utoroshye. Sasa naona ya kwamba wewe hauwezi kuzunguka dunia mzima. Ndabona ntabwo ufite ububasha bwo kuba wazenguruka isi yose. Ili uendelee unapotangaza habari njema. Kugira ngo ukomeze ugende utangaze ubutumwa bwiza. Sababu najiuliza kama sisi hatujui lolote la kufanya ili tuweze kuwaokoa Waislamu. Kandi natwe tubona yuko nta bushobozi bwose mbinu gani ambazo tutaweza kuzitumia ili tuweze kuwaokoa wale watu? Nubuhe buryo twakoresha kugira ngo tubashe gukiza abayisilamu? Je, hauwezi ukafungua kituo fulani ili uweze kutusaidia unapotufundisha Kiarabu, tunapojua Kiarabu alafu kweli tutawafundisha? Ese ni watangiza ishuri runaka kugira ngo twige Icyarabu, kugira ngo nitumara kwiga icyo Cyarabu tuzagende tubabwirize? Kaswali kingine ni kadogo sana. Najiuliza kama Uislamu ulianza namna gani na nani wakati gani na objective. Shabaha yao ilikuwa gani? Asante, Mungu awabariki sana. Ikindi nukwibaza ese Uislamu bwatangiye ryari, nande, hehe, kandi bufite iyihe ntumbero? Asante sana. Kwa habari ya kufungua kituo kufundisha Kiarabu, kwa kweli ni kiu yangu. Kubijyanye no gufungura ishuri rya kwigisha Icyarabu, mu by'ukuri nanjye ni inyota mfite muri jewe. Na tunaendelea kumuomba Mungu atusaidie, atupe uwezeshwaji ili tuweze kufanya kazi hiyo. Kandi turacyasenga Imana kugira ngo iduhe ubushobozi kugira ngo tuzakore uwo murimo. Watu wengi walidharau Kiarabu, walijua ni lugha ya majini. Abantu benshi nago bitaye ku Cyarabu bazi ko ari kirimi cy'amajini. Lakini Kiarabu ni lugha kama lugha zingine. Ariko mu by'ukuri Cyarabu ni ururimi nk'izindi ndimi zose. Na ili tuweze kuwafikia Waislamu lazima tujue lugha yao. Kandi kugira ngo tubashe kubageraho birakwiriye ariko tumenye ururimi rwabo. Naona apostle kama anataka kukutuma Uingereza lazima ujifundisha Kiingereza kwanza. Nukuvuga ngo na apostle kugira ngo akohereze mu Bwongereza biragusaba ngo ubanze wige Icyongereza. Wale ambao wameshiriki masomo ya umisheni lazima kule unakotaka kwenda ujifunze mazingira ya kule na lugha wanaoitumia watu wa kule. Abo ngabo boherezwa mu mashuri y'ubumisioneri birakwiriye ko bajya bagenda bakiga ndetse n'indimi n'imico yaho ngabo bagiye. Kwa hiyo tunapoandaa mazingira ya kuwafikia Waislamu ni vizuri tujue Kiarabu, halafu na mistari kama kwenye Qur'ani ilivyoandikwa, namna unavyoweza kumwambia kuhusu Yesu, namna unavyoweza kumwambia kuhusu Muhammad. Nukuvuga bikwiriye yuko tumenye Icyarabu ndetse tukamenya n'imirongo yo muri Qur'ani yo kugira ngo tubashe kubabwira n'uburyo Muhammad avugwa ndetse n'uburyo twababwira Yesu. Nimeheshimu mawazo yako, Mungu atayabariki tu. Nishimiye rwose igitekerezo cyawe kandi Imana izagiha umugisha. Sasa mwanzo swali la pili ulisema Uislamu ulianzaje? Tulikuwa tunazungumza hapa jinsi Uislamu ulivyoanza, labda ulikuwa haujafika. Kare twatangiye tubivugaho by'ukuntu Islamu yatangiye, ngira ngo warutaraza. Labda kidogo ni kusaidie hapo. Reka ngufasha kanya gatoya. Muhammad alikuwa anafanya kazi ya utumishi kwa Hadija. Muhammad yakoraga mu rugo ku mudamu witwa Hadija. Na kabla sasa hajafanya kazi kule, yeye alikuwa hana baba na hana mama, alikuwa maisha ya kiyatima. Igihe yarataratangira ko kazi kuri uwo mugore yari imfubyi utagira se na nyina. Na alikuwa naishi kwa mjomba wake. Kandi yabanaga na kwa muyomba we cyangwa nyirarume. Kwa hiyo wakatoka kwa mjomba wake alimpa kazi ya kuchunga mbuzi. Mbuzi zile alikuwa anazipeleka mapangoni, mahali ambapo anaweza kula majani. Icyo gihe rero aba kwa nyirarume, ise yari yaramuhaye umurimo wo kujya ajya kuragira ihene ze akazijyana kurisha. Sasa wakati ule anapeleka mbuzi kule kwenye mapango ya mawe, ameendelea na kazi hiyo. Yarakomeje uwo murimo na kuanguka chini kila inakoitwa leo. Kandi buri munsi uko bukeye akajya kubitwa hasi. Baadaye alipokuwa akapata kibarua, akapata kazi kwa yule mwanamke nilimsema Hadija. Hanyuma y'ibyo nubwo yaje kubona akazi kuri uwo mugore navuze witwa Hadija.
Ndipo akiwa kwa Hadija, yale majini yalimuomba kwamba yampeleke kule mapangoni akae kule siku 40. aho ngaho rero ari aho ngaho nibwo ayo majini yamusabye ngo ajye hahandi bajyaga bahurira mu ishyamba ahamara iminsi 40. Na Muhammad alikwenda akakaa kule siku 40. Hanyuma Muhammad ajyayo ahamara iminsi 40. Yale majini sasa yalikuwa ndani yake akiwa kule mapangoni ndio yalikuwa yanamwambia habari ya Uislamu. Aho ngaho mu ishyamba ayo majini nibwo yatangiye kumubwira inkuru z'ubwisilamu. Kwa hiyo akapokea Uislamu ujinini, afata ubwo bwisilamu ari aho ngaho mu ishyamba. Na aliporudi nyumbani akamshirikisha yule Hadija. Sasa atashye mu rugo ahita bigeza kuri wa mudamu witwa Hadija. Kwa hiyo ukitaka kujua Uislamu ulianzaje, ushatse kumenya uburyo Islamu yatangiye rero, kwa kuwa muda ni mkubwa ya kuzungumza yatupeleka muda mrefu, bishobora kudufata umwanya muremure cyane kugira ngo tubivugeho. Tunaweza kupata muda mwingine wa mimi na wewe au mtu mwingine tukakaa nikakueleza mwanzo mpaka mwisho. Dushobora kuzashaka undi mwanya nge nawe nkakuganiriza kuva bitangiye kugeza birangiye. Lakini Uislamu ulitoka ujinini akapewa Muhammad. Ariko Uislamu bwavuye aho ngaho mu ishyamba buhabwa Muhammad. Na mke wake alimsaidia kuhubiri Uislamu kwa njia ya pesa alizokuwa nazo nyingi. N'umufasha we wa Hadija yaje kumufasha kugira ngo yamamaze ubwisilamu kubwa amafaranga menshi yaratunze. Kwa hiyo umenielewa ndugu yangu? Ngira ngo wanyumvishije mwene data. Asante sana. Okay, ndagira ngo mwene data urashaka kubaza kandi? Ni gute twabafasha muri iki gihe cya none kuko tutazi Icyarabu? Kwa sasa hivi nafikiri nimekuwa nikitamka aya kwenye Qur'ani alafu unaandika. Nukuvuga ngo igihe ndimo kuvuga hano umurongo wo muri Qur'ani wowe ujye ufata uandike. Nimekuwa nikitamka aya ndani ya Qur'ani wewe unaandika. Igihe mvuga umurongo wo muri Qur'ani ujye uandika. Kwa hiyo unapoandika ukimfikia Muislamu unamfikia kwa hekima. Wagera ku Muislamu ukabyitwaramo mu bwenge. Kule Dar es Salaam nimekuwa nikuyafundisha vijana wangu kanisani. Aho ngaho Dar es Salaam najyaga nigisha abasore banje. Unakwenda kwa shehe, ukajya kwa shehe, unamwambia mimi ni Mkristo, ukamubwira ngo njye ndi Mkristo, lakini natamani kujua Uislamu, ariko ndifuza kumenya ubwisilamu. Mazingira yenu ninyi Waislamu ni mazingira mazuri, napenda mazingira yenu. Ukamubwira uti rwose kwizera kwanyu kwa Islamu rwose ni kwiza, ndifuza kukumenya. Tena napomtizama Muislamu nampenda sana, kandi nakwitegereza Umwisilamu mbona mukunze cyane. Kwa unapotanguliza hivyo na yeye alipo anasikia moyoni kwamba kumbe tunathaminiwa. Noneho watangira gucyumubwira bwa bwibone bukamuzamukamo akavuga noneho turashakwa. Kwa hiyo unaambia kuna aya moja ambazo huwa nazisikiliza mashehe wanazisema lakini sizielewi, ndio nimekuja kwako unisaidie aya hiyo inasemaje. None ukamubwira uti haramba ari mirongo runaka numvisha abashehe bavuga ariko sinyasobanukiwe neza, none naje kugira ngo yansobanurire. Kwa vyovyote lazima kuulize ni aya gani. Uko byagenda kose birakwiriye kwa kubaza ese iyo mirongo ni yihe. Kwa hiyo katika ile ambayo tumekuwa tukijifundisha utachagua moja ambayo unaweza kumuuliza yule shehe. Nukuvuga ngo muri ya yindi yose twizeho uzatoranye umurongo umwe uzajya kubaza uwo mushehe. Kwa mfano aya ile Muhammad aliambiwa awe Mkristo aokoke. Nkawa murongo twavuzeho Muhammad asabwa kuba Mkristo. Sasa akiisoma ile utaona anafumba macho. Nasoma uwo murongo uzahitubona afunze isura. Na akifumba macho najua tayari hapa nilishampata. Nafunga isura uzahita wibwira ngo uyu nguyu namwifatiye. Hapo sasa unaingiza maneno. Aho ngaho rero niho utangira ukinjiza ubutumwa bwawe. Hawezi kukupa tafsiri nyingine kuliko ile tafsiri iliyoandikwa pale au uliyoisikiliza hapa. Na kindi gisobanuro ashobora kuguha uretse cya kindi twasomye hano cyangwa nacyo we yagusomera aho ngaho. Namuuliza kama Muhammad aliambiwa awe Mkristo, sasa inakuwaje? Yeye aliwezaje kuhubiri Uislamu na inawezekanaje wewe uwe Muislamu kama kiongozi wako aliambiwa awe Mkristo? None icyo gihe uhitumubaza ese wowe ni gute wakomeza kuba Umwisilamu kandi umuyobozi wawe wizera ukurikira nawe yasabwe kuba Mkristo? Kwa hiyo nafikiri tutakapokuwa tunaendelea kukutana
Mungu atatusaidia tu jinsi tutakavyokuwa tunafahamishana jinsi ya kuwasaidia Waislamu. Ndizera yuko Imana izagenda idushoboza uko tuzajya tugenda tugaruka turushirijeho kwiga uburyo tuzajya dufasha abayisilamu. Mungu awabariki sana. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagira ngo twongere Yesu amashyi menshi cyane. Tutampigia Bwana makofi mengi. Umukozi w'Imana Dr. Paul Hussein Manigo umugisha. Mtumishi wa Mungu Dr. Paul Hussein, Mungu akubariki. Ntidushobora kubaza twese ngo tuzarangize. Hatuwezi tukauliza sisi wote tumalize. Ariko hari abantu barimo badukurikira kuri internet muri uyu mwanya. Lakini kuna watu wiko wanatufata kwenye internet. Umwe ari mu Bubiligi, undi ari Oman, n'undi ari aha mu Rwanda. Mmoja iko kwenye Belgium, mwingine iko Oman na mwingine iko hapa Rwanda. Sinzi ko twakwemera ibibazo byabo bakabisubiza kuko ba Sijui kama mnaweza mkakubali haya maswala yao apite hapa arudishiwe. Okay. Umwe muri barabaza ngo kubera iki, kwa nini dini ya Kiislamu wanatumia lugha ya Kiarabu na tena watu wengi hawajue Kiarabu? Uwa mbere yabajije ati ese ni kubera iki abayisilamu bakoresha ururimi rw'Abarabu kandi abantu benshi batazi urwo rurimi? Sawa. Waislamu wanatumia lugha ya Kiarabu kwa maana moja au mbili. Abayisilamu impamvu bakoresha urwo rurimi ni kubw'impamvu imwe cyangwa ebyiri. Waandishi wa Qur'ani walisema uongo wa namna hii. Abanditsi ba Qur'ani bavuze ikinyoma kimeze gutya. Na tumesema uongo kwa Muislamu sio vibaya kwa sababu hata Mungu wao ni muongo. Kandi twavuze yuko ikinyoma ku Mwisilamu ntabwo ari ikintu kibi kuko n'Imana yabo rwose ni nyabinyoma. Wanasema qad anzalna alqur'anu bil arabiyya afala taqiluna, kwamba Qur'ani ilishuka kwa lugha ya Kiarabu wakati Qur'ani imeandikiwa hapa duniani kwa lugha ya Kiarabu. Uongo wanaosema eti ilishuka. Baravuze bati ngo Qur'ani yamanutse iva mu ijuru yanditswe mu Cyarabu, kandi ibyo ni ikinyoma kuko Qur'ani yandikiye hano ku isi yandikwa mu Cyarabu. Kwa kuwa Qur'ani iliandikwa kwa lugha ya Kiarabu, wanathamini Kiarabu kuliko lugha nyingine yoyote duniani. Kubera yuko Qur'ani yanditswe mu Cyarabu bizera urwo rurimi kurusha izindi ndimi zose. Kingine wanachofanya wanasema hata idha tama fil qabri almalakaini yu'assualataini bil arabia, hata mtu anapokuwa amekufa Muislamu akiwa kaburini, kuna majini wawili wanaomjia mle kaburini wanamuuliza kwa Kiarabu. Bakavuga yuko ndetse niyo umuntu yamaze gupfa ari mwimva ye hari amajini abiri ajyaza akamugenderera akamuganiriza muri icyo kirimi. Yanamfuata kumuuliza hivi, ma dinuka, wewe umekufa lakini dini yako ni nini? Dini yako ni ipi? Ayo majini akamusanga akamubaza ngo wewe wapfuye ariko idini ryawe ni irihe? Yeye anajibu al-dinul al-islami. Kwa hiyo wanamfundisha kwamba utakapoulizwa useme ukiwa huko dini yangu ni Islamu. Bakamwigisha bamubwira ngo nubazwa n'amajini uri mumva uzasubize ngo idini ryawe ni iry'Islamu. Kwa hiyo anaulizwa kwa Kiarabu, abazwa mu Cyarabu. Na ndio maana masomo yote ya Kiislamu lazima usome kwa Kiarabu. Niyo mpamvu amasomo yose yo mu Bwisilamu ugomba kuyiga mu Cyarabu. Nafikiri hilo ndio jibu sahihi. Ndibaza ko icyo ari cyo gisubizo nonaha. Undi yabaje ngo inkoni 100 bakubitwa bagiye kurongora zivuga iki? Eti fimbo 100 wanaopigwa kabla ya kuoa zinamaanisha nini? Sijue. Ngo wakubitwa mbele yo kurongora. Sizi. Wanapigwa fimbo. Wanapigwa fimbo 100. Kiboko 100 mbele ya ndoa. Kabla hawajaoa. Kabla hawajaoa. Aha. Al-aswain 200 yubihath ala kulli wahid an birijali. Fimbo zile 100 kila kijana anataka kuoa katika Uislamu anapigwa ili kuthibitisha kama kweli ni mzima, na anathibitishwa ni mzima baada ya siku 3 akiwa amepigwa zile fimbo. Izo nkoni 100 rero bakubitwa nukugira ngo abo basore bahakikishe yuko ari bazima, kandi babikubitwa nyuma y'iminsi 3 kugira ngo bamenye neza ko bakomeye ko ari bazima. Kwa baada ya kupigwa siku 3 ndio wanakwenda kumtazama. Hanyuma y'iminsi 3 nibwo bajya kumureba. Na hawaangalii mwili huu wa kawaida. Nago bareba uyu mubiri usanzwe. Wanaangalia sehemu zake za siri kama ni nzima.
bahita bareba imyanya ye y'umwihariko ko ari mizima. Kwa hiyo wakikuta ni mzima wanasema wewe ni halali yako kuoa yule binti. None bakahita bamubwira niba uri muzima rwose biragukwiriye ko urongora uwo mugore. Ndio maana yake hiyo. Ibyo nibyo bisobanura. Mwarakijwe muri abarokore inkoni mwarazihunza abasore baraga. Okay, swali yengine anauliza ngo abagore benshi baremewe, je wake wengi wanaruhusiwa kuoa wake wengi? Wanawake wanaruhusiwa? Wanaume kuoa wake wengi inaruhusiwa kabisa. Ikindi kirabaza ngo kurongora abagore benshi biremewe. Qur'ani inatueleza kwa kujifunza kwa Muhammad mwenyewe. Qur'ani tubwira mu bijyanye no kwiga kwa Muhammad wenyine. Yeye Muhammad alifundisha hivi. Muhammad yigishije gutya: fankihu mataba lakum minan nisa'i mathina wa thulatha wa ruba wa in khiftu ala ta'dila fawahidi. Alisema oweni wanawake kuanzia wawili, watatu hata wanne. Kama hamna uwezo wa kuwatoshelezea wale wanne, basi fawahidi, muowe mwanamke mmoja. Muhammad we kubwe yarigishije ati mujye murongora abagore babiri, batatu ndetse n'abane mu gihe cyose mufite ubwo bushobozi bwo kubatunga, ariko mwaba mudafite ubwo bushobozi basi muzarongora umugore umwe. Na anasema fala tujassu ilaya, lakini msiniige mimi, anayubihathu 35, mimi nina uwezo wa kukaa na wanawake 13. Ariko arakomeza arababwira ati ngewe nimuzanyigane kuko mfite ubushobozi n'ububasha bwo kurongora abagore 13. Na jinsi ninavyokutana nao ni tofauti na ninyi. Kandi uburyo mura nabo ni uburyo butandukanye n'ubwanyu. Yeye alivyokuwa akifanya alikuwa anaingia chumbani. Ukuntu rero yabigenzaga rero yarinjiraga mu cyumba, wanawake 13 wanapanga foleni kama hivyo. Abagore 13 bakahita bajya ku murongo. Kwa hiyo anaingia mmoja mmoja chumbani. Akajya yinjiza umwe mu cyumba mpaka wale 13 anamaliza. Hanyuma bose yamara kubarangiza. Ni ajabu, birakomeye cyane. Anasema inni li ajiniyatu alladhi yubihathu alqawlu bilbadani. Mimi na uwezo wa majini mengi yaliyoko ndani ya mwili wangu, ndiyo yanayoniwezesha kufanya namna hiyo kwa wake zangu. We yaravuze ati ngewe na majini n'imbaraga zabyo mfite nibyo binshoboza kurongora abo bagore 13. Na uone Alhaji anapotoka kule Maka, Alhaji anapotoka Maka, Haji iyo avuye imaka na ameshazunguka ile kaburi, amaze kuzenguruka yamvaye ya Muhammad na ameshaomba yale majini ya Muhammad yamuingie. Iyo amaze no gusaba ya majini ya Muhammad ngo amwinjire, jini huyo Haji anaporudi nyumbani kwao, uwo muhajiri yari yasubiye mu rugo rwe, analazimika kukaa ndani mwezi mzima. Bimusaba yuko aba mu nzu ukwezi kose, na wakati ule anavaa shuka tu, kandi muri uko kwezi aba yambaye shuka gusa. Kwa hiyo kuna watu wanatoka nyumbani kuja kumsalimia Alhaji. Haza abantu rero kumusura uwo ngo wabaye Alhaji. Wakija wanawake 10 ama 20 siku hiyo, iyo haje abagore 10 cyangwa 20 uwo munsi, na sio wake zake, kandi atari abagore be, kila atakayeingia mle ndani chumbani kumsalimia lazima alale na yeye. Kandi uwinjiye wese kumusuhuza uwo munsi biba bisaba yuko baryamana. Na yule mama aliyefanywa hivyo anaona kama amepata baraka kutoka Maka. Hanyuma uwo mugore nawe wakorewe ibyo ngibyo akumva ko yahawe umugisha rwose uvuye Maka. Wewe una bahati kuwa Mkristo na kuokoka, ndugu yangu. Nukuri wowe Mkristo warahiriwe cyane kuba warakijijwe. Asante sana. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma babajije, mwadusobanurira ibijyanye n'ingurube ko ziribwa cyangwa zitaribwa. Unaweza kutufasiria kuhusu nguruwe zinaweza zikakuliwa ama zikuliwe? Kuko tuzi ko izavumwe zagiye mu mazi. Tunajua ya kwamba zimehukumiwa zikatupwa kwenye maji. Laaniwa. Zimealaniwa. Sawa, tusome aya hii katika surati al-Baqara aya 173. Reka dusome uyu murongo muri Al-Baqara wa 173. Labda baadaye aposto atapata nafasi kufafanua wale nguruwe
walioingiliwa na mapepo, Ndiyo. na baadaye wote wakaenda majini wakafa. hanyuma y'ibyo intumwa iraza kudufasha ibijyanye na za nguruwe zinjiwemo n'amadayimoni zikajya mu mazi, Maana hilo ni swali la kichungaji, kuko iryo ni isomo ry'umushumba. lakini ngoja liseme kuhusu nguruwe kwenye Qur'ani. Reka mvuge ibijyanye n'ingurube muri Korowani. Sura hiyo Al-Baqara aya ya 173 uwo murongo Al-Bakara w'ijana 173 inasema hivi: uravuga gutya: innama harama alaikum almaita wa dama wa lahma alkhinzir, mmeharamishiwa kula nyama ya nguruwe na kitu chochote kilichojifia, kilichogongwa na gari njiani. Qur'ani imesema ni haramu. Korowani iravuze ngo mubujijwe kurya inyama y'ingurube cyangwa se y'inyama yose yipfishije cyangwa se yagonzwe n'imodoka mu muhanda. wama uhila li ghairi llahi faman abtatu ghairi baghi wala adi fala ithma alayhi inna allaha ghafuru rahim. Mmepewa ruhusa mle nguruwe kwa dharura. Mwahawe ububasha n'uburenganzira bwo kurya ingurube kwa dharura, mu gihe habaye ikibazo runaka, wenda nibwo mwemerewe kuyirya. Anasema hivi tena Qur'ani, Korowani gakomeza ivuga nanone gutya: wa in akala kalataini, kama mtu ulikuwa na uwezo wa kula nyama kilo 2, yani mtu anakuchomea kilo 2, unakwenda mahali unapouza nyama unaweza kula kilo 2 ukamaliza. Nukuvuga nanone mu gihe ufite ubushobozi bwo kuba warya inyama ibiro 2, basi umeruhusiwa kula nguruwe kilo 1, uba wemerewe icyo gihe kurya ingurube ikiro kimwe gusa, ili usishibe kama ulivyozoea kushiba ukila nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi, kugira ngo udahaga nk'uko wamenyere guhaga iyo uri inyama y'inka cyangwa se y'ihene. na ukila kidogo namna hiyo si dhambi. Kandi warya gakeya kuriya ntago uba wakosheje, nta cyaha uba wakoze. Swali nilikuwa najiuliza mimi, ikibazo nje nibazaga rero ni iki: uzinzi ni dhambi? Umurengwe, ubusambanyi ni icyaha, lakini hatujaambiwa kwamba ukiwa nje na mke wako ufanye uzinzi kidogo. ariko ntago turabwirwa ngo nujya hanze hirya y'umugore wawe ukore ubusambanyi bukeya. Yani uzinzi ni dhambi kabisa, kuko ubusambanyi bwo ni icyaha cyeruye. hata Biblia imesema zina isitajwe kwenu, ndetse na Biblia iratubwira ngo icyaha cy'ubusambanyi nikikabarangweho. Lakini nguruwe tumeelezwa ukiwa mbali ama ukiwa mahali ambapo huwezi kupata chakula kingine, unaruhusiwa ule nguruwe, tena usishibe. Ariko ingurube yo biratubwiye ngo nuba uri kure y'urugo rwawe uzarye nkeya ariko ntuhage. Mimi ninasema kwa mujibu wa aya hii kula nguruwe ni ruhusa. Ngewe magaze kuri uyu murongo mvuga yuko kurya ingurube byemewe. Tena siku hiyo kama mimi nakula nguruwe huwa sitaki kuchafua tumbo yangu, hata breakfast siwezi kunywa, ninangoja ugali wa muhogo na nyama ya nguruwe iliyochomwa. Kandi ngewe umunsi yo nziko nateguriwe inyama y'ingurube ndetse n'ubugari bw'umwumbati, icyo gihe simba shaka kwanduza inda yanjye ndetse n'icyayi cya mu gitondo ntacyo mfata. Na nimekuwa nikionyesha aya hii mashehe wanaojua kusoma, kisha wanasema kweli kama ni hivi acha tule nguruwe. Noneho uyu murongo kuko ari gihe najyaga nkwereka abandi bashe basobanukiwe bakavuga ngo ubwo bimeze gutya reka twirinde ingurube. Na siku kama za mwezi wa Ramadhani wakati hawali mchana, kule wanakouza nyama za nguruwe huwa haziuzikani kabisa. Ugasanga kenshi cya gihe cya Ramadhani baba birije mu isoko inyama z'ingurube ugasanga zashize kabisa zamazweho. Lakini wakifungua ugasanga mu gihe cya Ramadhani inyama z'ingurube nizigurwa ziruzuye, ariko batangira gufungura inyama z'ingurube zigashira mu isoko. Wanaozinunua ni Waislamu hao hao. Abazigura rero ni ba Bayisilamu babandi. Sawa baba. Asante sana Dr. Hamisi. Ndagira ngo duhe Yesu amashyi kubwe. Acha tumpigie Bwana makofi mengi.
muri ibyo bintu bibiri. Kifupi, Biblia inasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mu magambo make Biblia iratubwira ngo ukora icyaha ni intumwa y'icyaha, ni imbata y'icyaha. Pamoja kwamba unafurahisha mwili wako, lakini kiongozi wa mambo hayo ni shetani. Icyambere ubushimisha wenda unezeza umubiri wawe, ariko ubunezeza na Satani nanone. Kitu kingine ni kuharibu maisha ya hao watu waliyekubaliana kuishi pamoja kama mke na mume. Ikindi nanone ni ukwangiriza ba bandi baba baremeranyije kugira ngo babane nk'umugore n'umugabo. Kwa sababu shetani haji kujenga, anakuja kubomoa, anakuja kuharibu, anakuja kuharibu kila kitu. Kuko Satani nta kintu kindi kijya kimuzana, ntabwo ajya azana no kubaka, ahubwo azana no gusenya no kwica no kurimbura. Lakini neema ya Mungu nayo kupitia Yesu Kristo, ariko ubuntu bw'Imana nabwo buciye muri Yesu Kristo, anaimarisha. Ibyo ngibyo bituma ingo zikomera, akababarira, anatakasa, akeza, anakomboa, kandi akabohora waliokuwa wabaya na wafanya kuwa wasafi. Abari babi cyane Imana ikabahindura bakababeza. Na yote yalo niliyoyafanya katika shetani, kandi ibyo byose nakoreye Satani, yale niliyoyafanya katika shetani, ibyo byose nakoreye Satani, mimi sihukumiwi kwavyo tena. Ibyo ngibyo nago bikincira urubanza, kwa kuwa nimekwisha pata msamaha, kuko narangije kubabarirwa rwose ndani ya Yesu Kristo, muri Yesu Kristo. Amen. Amen. Akabazo ka kabiri kajyanye n'icyo rero, watubwiye ko washoboraga gukoresha ijini rikaba ryatera umuntu indwara sida cyangwa iyindi ndwara ifatira muri ibyo bihimba. Nagira ngo menye niba iyo ndwara wabaga busizemo nk'umuntu yashobora kuyanduza uwundi nawe. Ingine ulituambia kama ulikuwa na mamlaka ya kutengeneza magonjwa kama ukimwi, na ile ukimwi unaiweka kwa ndani ya mtu. Sasa nauliza, ule mtu akishapata ile ukimwi alikuwa na uwezo na yeye kuipana anaipatia mtu mwingine? Kuambukiza. Unajua mapepo yanaambukiza. Urabizi neza imyuka iranduzanya. Ndio maana mimi nikimuingilia yule pepo alikuwa ndani yangu, ndio maana alikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya mwingine. Niyo mpamvu njewe ufite uwo mudaimoni, iyo nabaga ninji uwo muntu, uwo mudaimoni yamwinjiragamo. Na yule mama sasa akikutana na mume wake lazima tena anaambukizwa. Nukuvuga uwo mugore nanone yahura n'umugabo we, umugabo we nawe yahitaga afatwa. Sawa ndugu yangu. Asante sana. Sasa ile sasa cya kifuzo kijyanye n'ibyo mu by'ukuri ninahitaji sasa, kwa hiyo ndagishingira ku byo watubwiye. Numvise ko watubwiye abantu benshi bakiriye Yesu kubera ubwoba bwo gupfa. Na nitasimamia kwa hiyo nikuulize kama ulituambia vile watu wengi walimpokea Yesu juu ya woga ya kufa. Hamwe n'ibyo rero ngatekereza ko iyo Mana ituma abantu kubera gutinya urupfu bayirukira bakwemera kwakira Yesu, ndakeka ko ishobora no gukorera mu gufuha kugira ngo abantu babe bakwakira Yesu. Ni kusema inawezekana kama ile Mungu mwenye anaweza kaacha watu wanaokoka juu ya kuogopa kifo, anaweza katumikisha na wivu wake kusema watu wampokee kabla hawajakufa. Hakaba hari abamama benshi baba bakijijwe kandi abagabo baba badakijijwe. Na kuna kuwepo wamama wengi wanaokoka lakini wa baba zao hawaokoke, wa bwana zao. Bakabahohotera cyangwa bakabatoteza kugira naho bajya bifatira mu gahanga bashumba, bakavuga ko bashumba babamaze babatwaye. Unakutana kunafika nafasi paka wanakuja paka kwenye wachungaji wanatafuta kuwapigia mbele, wanasema kama watumishi wa Mungu washachukua wabibi zao. None mushumba ko watubwiye tekinike zinyuranye, harimo yo gusambanya abagore babandi, harimo izo byo kushyira amajini hagati yabo kugira ngo bangane, ndakeka ko ubwo bafite abakorera Satani bafite amayeri menshi bakoresha kugira ngo basenye ingo. Hari ukuntu wenda bifatanije n'itorero kuko bafite ibikoresho, wazakora nk'ikintu cy'ubuhamya bw'ibyo mikorere yo gusenya ingo iri mu murongo neza, kugira ngo abantu batajya no mu masengero bazabimenye, wenda n'aba bagabo bashobora gufira abagore babo batazi ko ahubwo amasengesho yabarinze, bakazaba bagira inzira kuba bakoyoboka Yesu birinda no kwandura.
Sasa nilikuwa nikiomba hivi, kama vile unajua mambo mengi kuhusu unyumba wa bibi na wa bwana, na vile shetani anaingia na jini analala katikati, wanachukiana ama wengine wanakuja wanawalala nao. Sasa kuna jinsi unaweza kutayarisha, kama ni mafundisho makali sana na inaenda kwa public yote, wale wa bwana wenye wanauzikisha wabibi zao wafundishwe nao wajue hiyo, kama ni maombi ilikuwa ikiwalinda kama walikuwa walishashambuliwa na shetani. Asante ndugu yangu, sisi kule Dar es Salaam tunafanya hivyo. Urakoze cyane mwene data, iyo ngiyo iwacu Dar es Salaam twarabikoze. Tumekuwa tukiita kongamano kama hizi makanisani, Waislamu hatuwezi kuwapata na wengine hatuwezi kuwapata. Twajyaga duhamagara nko mu biterane nk'ibi ugasanga abayisilamu ntibabyitabiriye. Kwa hiyo tumekuwa na program katika television. Hanyuma twashizeho gahunda kuri televiziyo. Tunafundisha hayo ambayo nilikuwa ninayafanya katika Uislamu, na kwa sababu television inaangaliwa na watu wengi, wanakuwa wanajifunza kupitia television. None ugasanga kubera ko benshi bashobora gukurikirana televiziyo, benshi bakiga ibyo ngibyo babikurikirana kuri televiziyo. Tunapozungumza mambo kama haya, mke na mume wako sitting room, na hayo kweli yanahusu unyumba, kila wanakuwa wanaambiana hayo anayosema yule bwana ni kweli, ndivyo tulivyo. Icyo gihe rero iyo uwo mugore n'uwo mugabo bari muri salo yabo barimo kureba iyo televiziyo, bakabyumva bakabibona, bakahita bavuga ngo ibyo uriya mugabo arimo kuvuga ni ukuri kandi nibyo birimo kutubaho. Kwa mfano niba koko abarozi nabo amasaha ya nijoro ari amasaha bajya bafata kenshi kugira ngo nabo bakore imigambi yabo. Sababu wa Kristo tunaombaka saa za usiku, tunajua kama tunafukuza nguvu za giza na za walozi. Sasa nataka kujua ya kwamba na walozi nao wanakuwa na masaa ya usiku ya kufanya matendo yao, kusema nijue vile ya kuwa naomba. Kwanza nikupongeze mama kwa kuwa una kawaida ya kuomba Mungu usiku. Reka ngushimire rwose ugira umwanya wo gusenga nijoro. Kama kuna wakati mzuri wa kuangamiza nguvu za shetani, za wachawi, ni wakati huo. Niba hari igihe cyiza rwose cyo gusenga no kwirukana imbaraga z'abarozi, ni igihe cy'ijoro. Wakati sisi tulipokuwa ni wachawi tukitaka kuwanga usiku, kufanya mambo ya kiuchawi usiku, tulikuwa kwanza tunavuta hewa. Ni wapi wanapoomba Wakristo na maombi yale wanaelekezea wapi? Igihe rero twari abarozi twashaka kujya gutera ibitero bya nijoro tugiye kuroga, twajyaga tubanza tugahumeka umwuka kugira ngo tumenye ahantu hari abakristo bateranye barimo gusenga, kandi tumenye ngo ese barimo barasengera iki, berekeje hagana hehe. Tukiwa pale Ujiji, tukiona kule Mwanga ndio kuna watu wanaomba wanashambulia wachawi, kule hatuwezi kwenda, tunaelekea mahali pengine. Twabona turi nka Ujiji tukabona hari nk'umucyo ahantu runaka ariho barimo gusengera, ako gace nitwakajyagamo, ahubwo twajyaga mu kandi gace. Na watu wa Mwanga ambao ni wachawi wenzetu, tulikuwa hatuwezi kuwapata kule Ujiji kwa kuwa wamefungwa na maombi ya watu wa Mwanga. Wachawi wote hawafanyi chochote Mwanga. Kandi abarozi bo muri ako gace habagarimo amasengesho y'urudaca, nago twashoboraga kubafata kugira ngo tujye gukorana, kuko amasengesho yabaga yababoshe nta kintu bakibashije gukora. Hata mawasiliano ya wachawi wa Ujiji na wa Mwanga yalikuwa yanakatika, hatuwasiliani. Kandi ugasanga ubwumvikane ndetse cyangwa communication hagati yacu n'abari aba Ujiji, amajwi agacika nitwumvikane. Sasa mchana panapokucha ndio tunakutana, tunaulizana bana, vipi mambo huko? Wanatuambia hapana, kule walokole walitufunga. Hanyuma mu gitondo bwacya akarba aribwo duhura tukabazanya, ese iyo ngiye wanyu na amahoro? None bakatubwira ngo ya rwose badufunze, batubosha abakristo ntago twasohotse. Umenielewa mama? Ese wanyumvishije? Murakoze. Asante. Ejo mwatubwiye, umunsi washize mwatubwiye ukuntu igihe mwajyaga kubona PhD yanyu abari babari imbere, mwatubwiye abayobozi batandukanye, ndibaza mwatubwiye Muhammad Gaddafi, mtubwira Arafat na Saddam Hussein. Kuna wakati ya juzi ama jana ulituambia wakati ya kupata ile PhD kulikuwa waongozi fulani walikuwa mbele zako, na ndani yao kulikuwa Gaddafi, Yasir Arafat na wengine. None nagira ngo niba hari information mu bifiteho, ese kuba bari muri iriya myanya cyangwa se igihe bayibayemo, kuko mwatubwiye ko babaga bahagarariye amajini runaka, ese iriya myanya babaga barimo cyangwa se
babaga barimo icyo gihe hari impact y'izo mbaraga y'iyo si y'umwijima mu kuba bari muri iyo myanya. Sasa nataka kuuliza hivi, kuona siku ya leo ni waongozi wakubwa ama ile wakati walikuwa wakiwapa PhD wanasimama kama waongozi wakubwa, ni kusema ya kwamba kuna hizo nguvu za giza za majini zinawatumikisha na zinafaa wakwe wenye wako siku ya leo ama na wale wakati ya kupana PhD? Asante. Wale viongozi kusema ukweli wanaongozwa na nguvu za giza. Mvugishije ukuri abo bayobozi bakoreshwa n'imbaraga z'umwijima. Ndio maana nilisema wakati ule ninapata PhD pale niliapa au nilikabidhiwa kile cheti na jini. Niyo mpamvu nanjye ngiye guhabwa yamamya bumenyi, niyo mpamvu naherejwe iyo diplome yanjye ni jini. Kwa hiyo bila majini hakuna Uislamu. Nirudie tena, reka nongere mbisubiremo, hatari wa majini Uislamu nabwo. Na ili mtu aepukane na majini ni lazima awe mtu aliyemwamini Yesu kisawasawa. Kandi kugira ngo umuntu atandukanye n'amajini by'ukuri nukugira ngo akizwe yomatane na Yesu by'ukuri. Nirudie tena mahali hapa nilisema hivi, majini yaliruhusiwa yaingie ndani ya mwili ya Waislamu. Reka nongere mbisubiremo yuko amajini yahawe uburenganzira bwo kwinjira mu mibiri y'Abayisilamu. Kwa hiyo akiwa Muislamu hakuna njia ya kukwepa jini. Nukuvuga ngo iyo ari Umwisilamu na nzira aba afite yo guhunga amajini. Umenielewa mama? Ese wanyumvishije mama? Asante sana. Urakoze cyane. Mfite ikibazo kimwe gikubiyemo bibiri bigufi n'icyifuzo. Nina ulizo limoja na hitaji ingine. Mwatubwiye ukuntu mukoresheje ari amariganya nyene y'amajini mwashobora kugenda mugasambanya abantu, abagore bafite abagabo kandi baryamanye. Mulituambia ya kwamba kama mlikuwa na uwezo kuhusu majini ya kwenda mkalala na wanawake na wanalala na waume wao. Turabizi neza ko mwabikoze mutarakira Yesu. Tunajua kama ile yote mlifanya kabla mjapokea Yesu. Niki gituma nifuzaga kubabaza mu kubikora byabaga ari ry'umubiri gusa cyangwa byabaga bifatanye n'umugambi wa Satani wo kwangiza ingo, cyangwa byari bifatanye? Niba byari bifatanye, icyo mwahaga priority cyari kihe? Sasa kwa kufanya hivyo nataka kuuliza, ese ni mwili ilikuwa na watuma kufanya hivyo ama mlikuwa mnataka kujikamatisha na shetani wa kuvunja manyumba na kuvunja wabibi na wabwana? Kama ni hivyo, sasa ni hitaji gani mlikuwa mnataka kufikia? Priority ilikuwa ya wapi katika hivyo viwili? Priority katika hivyo viwili ilikuwa ya wapi? Na priority kwa ile vitu vilikuwa ya gabi. Nukuvuga ngo icyo mwari mugambiriye mugendere kingenzi cyari iki? Uburakari bwinshi cyane kurusha wa undi waruri kurugi. Kwa hiyo hata mama kimsemesha pale ndani hakuna amani. Ugasanga nubwo umugore yamwegera ngo amuganize ugasanga na amahoro hari. Na kule kitandani tunamweka jini anaitwa Jinatu Asariri. Ugasanga no mu buriri twashize ijini ryitwa Asariri. Jini akitangulia kulala hapo katikati, rya jini ryabanziriza kujya kuryama aho hagati. Mama akianza kuja kulala au ni baba ametangulia kulala, niba ari umupapa wabanjirije kujya kuryama mu buriri cyangwa se niba ari umugore wamutanze mu buriri, mama atasogea mpaka mwisho kwenye ukuta kule. Uzasanga umugore yigirayo akigira hirya kabisa, na baba atakaribia huku kuanguka kabisa. Uzasanga n'umugabo nawe yegera hirya yenda nko kugwa hasi. Wote wale wanachukiana, abo ngabo bambiri bakangana, sababu ni Jinatu Asariri yuko katikati. Kuko ijini gitwa Jinatu Asariri ryabaryamye hagati, na hakuna anayeweza kumgusa mwingine hivi. Na muntu numwe rero muri cyo gihe wakora kuri mugenzi we gutya. Kwa hiyo agizo la Biblia kwamba na malazi yawe safi siku hiyo hamna. Ibivuga yuko n'imyambaro yacu igomba kuba yejejwe uwo munsi ntabwo ibihari. Ndoa na yeheshimiwe na watu wote, kandi ko ubukwe bugomba kubahwa na bose. Ili ndoa yeheshimiwe sasa lazima tufanye maombi. Kugira ngo ubukwe bubahwe rero biradukwiriye yuko dusenga. Ili amani nyumbani ipatikane. Kugira ngo amahoro mu rugo agaruke. Mabinti wetu waolewe. Abakobwa bacu barongorwe. Mama ulikuna uliza hayo yanasababishwa kabisa na mashehe, watu wanaweza kupata matatizo duniani. Ibyo mwishiki wacu ari mubibaza yuko ibyo bikorwa n'amashehe. Allahumma salli ala Muhammadi
wa ala alihi Muhammadi kama swalaita, kwamba tunakushukuru na kukuabudu ewe Muhammadi kwa sababu wewe unastahili kuabudiwa. Ayo magambo basubiramo abavuga ngo turagushima kandi turaguhimbaza turakuramya wewe Muhammadi kuko ukwiriye guhimbazwa. Allahumma bariki ala Muhammadi kama barakta, tunakubariki ewe Muhammadi kwa kuwa umestahili kubarikiwa. Turaguhimbaza wewe Muhammadi kuko ukwiriye guhimbazwa. Sasa hayo kama hujayatamka ndani ya ibada hiyo ibada haiwezi kukubalika. Nukuvuga yuko iyo utaravuga ayo magambo muri iyo sengesho, iryo sengesho nijgushobora gutambuka. Kwa hiyo wanaogopa kumsema Muhammad kama ni Mungu lakini anaabudiwa katika ibada hiyo. Batinya kuvuga yuko Muhammad ari Imana ariko bamuramya bakamuhimbaza nk'Imana. Sasa kama unamwabudu sio Mungu, ese niba umuhimbaza ukamuramya ni abari Imana? Mmenielewa jamani? Ese wanyumvishije? Okay. Swali lingine amesema kweli Waislamu na jinsi wanaomba hawataingia mbinguni kabisa kwa sababu wanasali sana Ikindi nyine ese buriya ukuntu abayisilamu basenga bashize umwete ese nago bazajya mu ijuru? Biblia inasema Biblia inasema na ni Yesu mwenyewe alisema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Biblia iratubwira neza yeruye yuko kandi ayo magambo yavuzwe na Yesu we ubwe ngo ninge inzira ukuri n'ubugingo, na muntu numwe uzajya kwa Data adaciye muri jewe. Siku ile tumesoma aya kwenye Korani iliyosema Yesu ndiyo njia iliyonyooka. Icyo gihe twabisomye muri Korani ko havuga yuko ngo Yesu niyo nzira y'ukuri. Kwa hiyo ukifanya chochote ukiwa nje ya Yesu ambaye ni njia, Mungu wa mbinguni hawezi kukikubali. Nukuvuga ngo icyo uzakora cyose hanze ya Yesu ntabwo Imana izacyemera. Na unaposwali na haumuhusishi Yesu kwenye swala yako, hiyo swala ni bure. Kandi nusenga ariko udasenga mu izina rya Yesu, iryo sengesho ryawe ni imfabusa. Halafu amesema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu mwenyewe amejisema wazi. Kandi Yesu yarivugiye kubwe ngo nta muntu numwe uzajya kwa Data adaciye kuri jewe. Sasa ndugu yangu, Muislamu anaabudu kwa njia ya Yesu? Ese mwene data Umwisilamu yaba asenga mu izina rya Yesu? Kama ni mbingu atengeneze ya kwake ya maboksi ataingia, lakini mbingu ya Yesu haiwezekani. Niba ari ijuru rero niyikorera irye ryo mu makarito niryo azajyamo. Swali jingine? Anasema uliokoka wakati gani? Nimeokoka mwaka 93. Umefanya miaka ngapi kwa Kiislamu? Miaka mingapi katika Uislamu? Yaani ni umri wangu zaidi ya miaka, maana nimezaliwa mwaka 90, mwaka 64. Kwa hiyo nimeokoka mwaka 93, unaweza ukateremsha mahesabu hapo. Ikindi kibazo yabazaga ngo ese yakijijwe ryari? Nukuvuga ngo yakijijwe muri 93 kandi kuba yaravutse muri 64 ushobora kubara imyaka yabaye mu Bisilamu ndetse n'imyaka maze mu Bukristo. Murakoze. Abakristo tujya tugira uburyo butandukanye bwo gusenga. Wakristo tunakuwa na kawaida mbalimbali ya kuomba. Nukuvuga strategies zitandukanye. Tunakuwa na strategy mbalimbali ya kuomba, amna namna mbalimbali ya kuomba. Muri ubwo buryo hari ibyo nakwita possible tujya dufata nka ninjoro. Hari igihe tujya dusenga wenda tuvuge ninjoro. Kuna wakati tunaomba usiku nka saa 9 kama saa 9 za usiku, kubera ko tuzi ko ari ingenzi gusenga icyo gihe, sababu tunajua kama ni muhimu sana kuomba kwa hiyo saa ya saa 9 ya usiku. Abandi bafata yandi masaha. Rero nagira ngo mudusobanurire, kubera ko icyo gihe iyo dusenga tuba tuzi ko hari imbaraga z'abarozi turi kurwana nazo, tuba tuzi kandi ko hari uburyo nyine budasanzwe turimo gukora. Nkagira ngo mbaze umukozi w'Imana, tulikuwa tunaagiza mapepo mashuleni, kila palipo mashule sekondari, vyuo vikuu,
ugasanga ari nk'amajini twajyaga twohereza mu mashuri, ugasanga mu maekole, mu mashuri makuru ya segonderi cyangwa ya primeri, tunapeleka majini wanasimama pale mlangoni, tukohereza amajini agahagarara mu rugi, yanayoitwa azilatu al-aqli, yanayoweza kuchafua ama kuondoa ufahamu wa mwanafunzi wa Kikristo. ugasanga ayo majini yitwa aliziyaturi aliyakili ashobora kugenda agafata ubwenge bw'umukristo akabumumaramo. Kwa kuwa tulikuwa tunaamini kwamba Wakristo ndio wanakuwa wanasoma na wanapata ajira hata serikalini, kwenye makampuni, kwenye mashirika kuliko watoto wa Kiislamu. Kuko twari twarabonye yuko abakristo nibo biga bakaminuza ndetse bagahabwa imyanya ikomeye ndetse no muri leta no mu buyobozi kurusha abana bacu b'Abayisilamu. Ili wawe kama watoto wetu, basi tuwanyanganye akili zao. Noneho tukibwira tuti kugira ngo nabo bamere nk'abana bacu, reka tubambura ubwo bwenge. Na kweli akienda akiketi pale darasani namna hii, ugasanga rero uwo mwana yagenda yakwicara mu ishuri nk'uku, mwalimu anafundisha, umwarimu akigisha, lakini haelewi chochote, ariko ugasanga umwana nta kintu na kimwe yumva, kwa sababu akili jini amekwisha ondoa, kuko ubwenge bwose ijini ryabutwaye. Sasa akirudi nyumbani, yasubira mu rugo rero, anafika naeleza wazazi wake, akagenda akabwira ababyeyi be, baba na mama, mimi napofundishwa sielewi kitu kabisa. Akababwira ngo data, ngiyo niga rwose nta kintu na kimwe mba numva. Wale wenye busara wanaongozwa na Roho Mtakatifu, ariko babandi basenga bayobowe n'Umwuka Wera, wanapeleka watoto wao kwa wachungaji, wanawaombea, bahita bajyana abana babo ku bakozi b'Imana bakabasengera. Watoto wale wanarudishwa akili zao, hanyuma abo bana bagasubizwa ubwenge bwabo. Lakini wasiojua, ariko abatabisobanukirwa, wanachukua fimbo, bafata inkoni, wanaanza kutandika watoto, bagatangira kubakubita. Ninyi hamna akili, mwebwe nta bwenge mufite. Na kweli hawana akili, zimenyanganywa. kandi mu by'ukuri ntabwo baba bafite kuko babutwawe. Unafikiri akili inarudi kwa kupiga mtoto? Ese uribaza ko ubwenge bwagaruka kubera gukubita umwana inkoni? Mtoto anapokuaga asubuhi, iyo umwana gusezeyeho mu gitondo, njoo mwambie mwanangu, njoo tuombe, ujye umuhamagara umbwire ngo mwana wanjye ngwino ngusengere, mfunike kwa damu ya Yesu, umutwikiriza amaraso ya Yesu, alafu mwambie nenda na Mungu akubariki, hanyuma umubwire ngo genda ku ishuri, Imana iguhe umugisha. Ndivyo inavyokuwa. Ibyo ngibyo nibyo bizabigenda neza. Murakoze cyane. Asante sana. Urakoze cyane. Nina maswali matatu lakini ni mafupi. Mfite ibibazo bitatu ariko ni bigufi. Cha kwanza, namba 5 inamaanisha nini kwa Islamu? Kwa sababu Muislamu wa kweli au Waislamu wanaomba mara 5 kwa siku. Nashaka kumenya ese umubare 5 usobanura iki ku Bayisilamu, kuko umusilamu nyawe asenga 5 ku munsi. Swali la pili, Waislamu wanasema kwamba kuna Mungu mmoja na huyo Mungu anamuita ni Allah. Allah kwa ukweli ni nani? Nanone Abayisilamu bavuga yuko hari Imana imwe, kandi iyo Mana imwe bayita Allah. Mu by'ukuri uwo Allah ninde? Swali lingine ni kuhusu gisi Waislamu wanavyoomba, mwisho wanafanya kama hivi. Ikindi ni kijyanye n'ukuntu basenga, barangiza gusenga bakicara nk'uko uyu mwene data yicaye. Anafanya hivi akitunga kidole, hanyuma yarangiza agatunga gatoki gutya, alafu anafanya hivi, hanyuma akareba gutya impande n'impande. Maana hiyo ni nini? Ese ibyo bisobanuye iki? Asante sana. Urakoze cyane. Wewe 5. Wowe rwose. Asante ndugu yangu. Mungu wa Waislamu wanasema ni Mungu mmoja. Urakoze mwene data. Abayisilamu bavuga ko bafite Imana imwe, lakini hawana Mungu mmoja. Ariko ntago bafite Imana imwe. Pale mwanzo nimesema wana miungu 99. Dutangira uyu munsi navuze ko bafite Imana 99. Bihumbi 99. 99. Okay. Sio Mungu mmoja. Ntabwo ari Imana imwe. 99. 99 ndio miungu yao, nizo mana zabo. Lakini mkuu wa miungu hiyo, ariko umukuru w'izo mana zose, ndio anaitwa Allahu Akbar. Niwo witwa Allahu Akbar.
ndiye anayewaongoza au miungu 98. uwo ngo ni uyobora izo mana zindi 99. Huyu wa 99 ndio anaitwa Allah. Uwo wa 99 niwe witwa Allah. Siku ile nilisoma aya hii. Sasa umeuliza na huyo Allah ni nani? Hanyuma hari nundi munsi nabasomeye uyu murongo ukaburimo kubaza ese uwo Allah ninde? Wewe ndio umeuliza sasa hivi. Huyo Allah ni nani? Ni wowe umaze kubaza none hangu Allah ninde? Naomba nirudie aya hii. Reka nsubiremo muri uyu murongo na umuelewe sasa huyo Allah ni nani, kugira ngo usobanukirwe uwo Allah ninde. wewe ubwawe kugira ngo wowe ubwawe usobanukirwe ngo ninde. Allah ni jina la Kiarabu. Allah ni izina ryo mu Cyarabu lenye maana Mungu, ni ryo risobanura Imana. Hata Kiingereza Mungu anaitwa God. No mu Cyongereza tuziko Imana yitwa God. Aliyeokoka na ambaye hajaokoka anamuita Mungu hivyo hivyo. Ukijijwe rero nudakijijwe yita Imana gutyo. Kwa yule ambaye si mlokole akituambia naenda kumwabudu Mungu, inabidi tumuulize ni Mungu gani unaenda kumwabudu. Niyo mpamvu bidukwiriye yuko iyo umuntu udakijijwe akubwiye ngo agiye kuramya Imana, biradusaba yuko tumubaze se iyo Mana ugiye kuramya ni iyihe. Kwa hiyo hata kama ni jiwe kwa Kiingereza, ile jiwe ambaye ni Mungu anayeabudiwa na huyo mtu anamuita God. Kuko nubwo yaba agiye kuramya ibuye. Kanunua kioo kabla ya saa 4. Bahita baragenda bafata amafaranga bagura ikirahure mbere ya saa 4. Saa 4 kasoro dakika 5 walifika nyumbani kwangu na kioo kina fundi. Saa 4 n'iminota 5 bari bahageze n'ikirahure cyanangije gufungwa mu modoka. Kwa hiyo haraka haraka kioo kikabandikwa, saa 4 kamili kioo kimekuwa sawa. Aho ngaho saa 4 izuzuye ikirahure cyari cyanangije kujya ku modoka. Yule kata la jini sasa ndio akachomoa ile sindano. Hanyuma icyo gihe rero uwo jini witwa Katala nibwo yavanyemo rwa rushinge mu mutima we. Kwa hiyo shekhe anaweza kufanya chochote kwa mtu ambaye hajamwamini Yesu na ikawa. Nukuvuga ngo shehe afite ububasha bwo gukora ikintu kibi cyose gishobotse ku muntu ari kutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kwa mfano nilikuwa ninaagiza majini mjini yatafute watu yawauguze miguu. Nk'urugero najyaga nohereza amajini ngo ajye gushakisha abantu mu mujyi ahita bavunagura cyangwa batwika amaguru. Majini yale yanaitwa ajinatu arijili. Ayo majini yitwa ajinatu ajitiri. Jinatu arijili yeye anashughulikia kuanzia hapa kwenye mfupa huu bagoti kushuka chini. Iryo jini riba rifite ubushobozi bwo gukora kuva hano mu mavi kugera hasi. Kwa hiyo akishika maeneo yale lazima miguu iume. Iyo afashe ibyo bice biba bikwiriye yuko amaguru akubabaza. Hayo yanafanywa na mashehe waliyesoma elimu hiyo ya uchawi. Ibyo ngibyo bikorwa na babashe basomye ya masomo y'uburozi. Pia nilikuwa natuma majini yanaitwa ajinatul butunu yatembee mjini kuwatafuta wamama wanapokuwa wamenasa mimba, yale majini yaharibu ile mimba iliyoingia, yanaitwa jinatul butunu. Lakini majini hayo yalikuwa yanatafuta watu ambao kweli hawana Yesu na yalikuwa yanawaingia. Hari nandi majini najyaga nohereza yitwa albuturu kugira ngo agende mu mujyi ashakisha abagore basamye bafite inda, kandi mu by'ukuri abo bafadaga ni babandi badakijijwe badafite umwami Yesu kugira ngo bangize inda zabo. Majini mengine ni haya yalikuwa yanasema mama hapa kuuguza kichwa. Amajini yandi ni ayandi atuma umutwe ubabara, yanaitwa ajinatu ar-ra'su. Ayo yitwa ajinatu al-ra'su. Hayo yanaingia kichwani, yanaumisha kichwa kabisa. Ayo ngayo yinjira mu mutwe akakubabaza pe. Kwa hiyo hata unapofanyiwa maombi, icyo gihe nubwo wasengerwa, lazima uwapate watu wa namna hii. Biba bisaba yuko ushaka abantu bafite imbaraga nk'abapote, wenye utaalamu wa mambo hayo. Abo ngabo bafite ubutware kuri ibyo bintu. Kwa sababu hata Yesu alipokuwa anaomba kwa watu fulani,
kuko n'igihe Yesu yasengeraga abantu batandukanye alilazimika kutamka aina ya mapepo yaliyomo ndani ya mtu huyo. yahitaga avuga amazina y'ayo madaimoni yabaga yateye abo bantu. Alikutana na mtu mgonjwa, alisema, wewe pepo bubu na kiziwi, na kuamuru umtoke huyu mtu na usimrudie tena. Yahuye n'umuntu rero ahita tegeka ngo wowe wa mudaimoni wo kutavuga ndetse no gupfa amatwi, ndagutegetse kugira ngo usoke muri uyu muntu. Kwa hiyo ukisikia kichwa kinauma, kama sio kichwa kwa kiwa na jua, njoo kwa pastor atakuombea. Wakumva rero ubabaye uwo mutwe atari kuvuga yuko ari izuba ryakurasiye ukabubabara kubw'izuba, ujye usanga abakozi b'Imana bagusengere. Kingine nilifanya ilikuwa ni kutuma majini mjini kuingia ndani ya watoto wa Kikristo au mabinti wa Kikristo wasiolewe. Ikindi najyaga nohereza amajini kugira ngo agende afate abakobwa b'Abakristo kugira ngo batarongorwa. Na wale mabinti ambao kweli ni watu wa kusali na kutoka, yani dini ya Kikristo wanaiona kama ni dini ya kawaida, majini yale yalikuwa yanawaingia. Abangaba rero b'abakobwa bafata ubukristo nk'ubusanzwe, ayo majini yajyaga bafata kabijira. Na tunawaagiza wale majini waende chooni, wanachukua kinyesi, alafu wakitembea na kinyesi wanawapaka usoni. Twajyaga tubwira ayo majini rero ngo agende mu misarani, afate imyanda yo mu misarani, afate abo bakobwa yabasige mu maso. Kwa hiyo unapotizama usoni namna hii, ukareba umuntu mu maso gutya, mtu anayetaka kwamba anataka nitafute mchumba, lakini yukutana na binti akimtizama usoni anakuta usoni umeharibika. Hanyuma uwo muntu wifuza umufasha yamwitegereza mu maso agasanga mu maso harangiritse. Lakini wewe ulinawa nyumbani vizuri na ulipaka na kama ni poda ulifanya hivi na hivi. Ariko ugasanga mu by'ukuri uri umukobwa mwiza rwose, wakarabye, wisizaga pudre, washizeho n'agafresheri mu maso, lakini unaonekana haufai, ariko ukagaragara nabi udakwiriye. Kingine tulikuwa tunaagiza majini katika nyumba za Wakristo ambazo bado hawajamwamini Yesu. Ikindi twajya twohereza amajini mu mazu y'abantu batarizera Yesu. Baba anakuja, anatoka kazini, anafika mlangoni, pale anakuepo jini anaitwa Jinatu Albabu. Ugasanga umupapa w'urugo avuye ku kazi, yagera ku rugi ugasanga hari jini ryitwa Alubabu. Sasa akitoka kule ana raha kidogo, akifika hapo anabadilika, anakasirika. Ugasanga umuntu yavanye umunezero hanze, ariko yagera ku rugi mu rugo rwe akahita ahinduka akarakara. Na anapoingia ndani, wababa wengine huwa wana viti vyao rasmi, anakalia akifika. Ugasanga abapapa bamwe baba bafite intebe bicara iyo binjiye mu mago yabo. Sasa anafika anakaa pale anakalia jini anaitwa Jinatu Asahati. Ugasanga yicariye ijini ryitwa Jinatu Aliasari. Jinatu Asahati anamfanya kumkasirisha zaidi kuliko yule wa pale mlangoni. Iryo jini rimutera nanone bwa